na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Whamanu watu I le liki o mea o mawhoi o I tonu I ante au ia whamanu I lona suafa pa ia. Lo wanga ngai, ia e whamanu watu I le liki au o whoi ne ngalo se mea tasi ana mea lofa. O le whamangaro ina a wabi o le anga malawa. O le whamangalo loina o mai ato uma. O le whaola ina mailo wola aide tunga mau. O le whapale ina oile lofa. Ma le lofa muti vale. O le mali ailo mana o I melelei. O le whaafo wina lo tau le lea. Whapei o le aeto. Lo mātou tamai o le langi. E pa ia lama oe. Le nei lava tai au sing sengi o mātou lau suma le lota fia. Vivi I mawha ne e ante oe wha maruina lo suafa sidi ese. O le tua lava oe malia I mana oe merelei malava o oe o lo mātou malu o lo alofa ma lo whaamaoni ma lo wanga le leilo mātou tama e tu maula vai o le ngata anga o mea malava o le tua oe soifua ma le vavau e o le whaavavau o le tua oe la elevi ingo le malu o le tua e pulpulu le mātou fie tama whaaftaila o mea alofa lo la fau mātou maua le nei tae ao whaafitai lo walofa ua tuta fo I manu whai ngā marolonga. Sa tofa whai o te ngata tau mate le ete pe au ria le nei tae ao o lo walofa. E whaapopol ni asa whauro lātu si fua mara mātu ni yola ua mātu au ria I fo le ni asa ngā fua. Lua se fulu mara lua ia I aso uni o le fo lau mara nei fo I te sanga. E o le mātu sa walinga o le nei aso lo mātu te mā. Ua mātu tu inatu ua ao se e tau tai. Le mātu wholaunga a matanga o nei aso mara nei vai aso whau a mātu whai. Anga le whamuri I whai wala a whengai mana tunu. Nei aso mara matanga o nei vai aso. Mātu maratua whoi lea tunu pele Samoa anga le whamuri ia Samoa le tunu e whaavai ia te oe. Manuia te itai o Samoa, manuia na i o mātu te ngata uma. E Samoa whapenama so se vaenga o nei ke lope. O lalama pāpā a oi. Whapena whoi le talo mora nei tunu ni sila lo mātu no nofa mama wai. Mātunu umal nei lalo langi. Na whangiana e mātu whanau ta mā. Iau ongara ni aso maruti e la tau le paholo loa lofa. Au sa ele le ponta e ala iau onga whamuni fo I whaivolo whi ngai pēr malim tamata e whaia onga longa whamaleo a oina. Ne mātu whanau. Le tu balmuli panga mara tāpo ingara e mātu mātua tu asin sino sa moe malu maunta malawara ni aso so se no whanga tau sia I la tau. Tai tolu ina la tau le bāwhana whanau loa lofa.
Whafusia pela latu se fua lau le tino siri le nganga. A me o mala whara mātou whaia ni asa whau e mailo mātou tua. Mātou whaia lava ina ia fo iatu le vi inga i ante oi. Whamaria mai tamara tau tua rui de Samoa ni aso ato. Mātou wale mātou wala au nei me o mala vaiala. Swafa maramara o Yesu Kiriso. Lo mātou ri maramātou whaona. Amen. o vivi I mawhawhetai Yesu I lawa lofa mai.
O le vi ingo le tua langina. Vai pese ale Leone High School le America Samoa le tutua mora le Samoa tātoru le tu la e ono. In this update, a banking professor would like to see even bigger changes made to KiwiSaver. National announced yesterday it will make KiwiSaver compulsory if re-elected in November, promising a $1,500 boost for every newborn. It's also committing to raise minimum contributions, make employers contribute for staff over 65 and for staff on paid parental leave. Massey University's Claire Matthews says the proposals are significant. While I'd still like to see a substantial review and consideration of these things as part of a bigger, more substantial change, these do reflect some of the key changes that need to be made. And a tax expert says the Greens' proposed approach to tackling corporate greed is likely to be unpopular. If elected, the party's promising to add new super rich, gifts and inheritance taxes, a major banks levy and a big tech tax. It also wants to lift the corporate tax rate to 33% for large companies like supermarkets, gentailers and banks. Deloitte partner Robin Walker says our corporate tax rate's already on the high side. Private schools are disciplining students at lower rates than state schools, but leaders say outcomes come down to individual school judgment. Ministry of Education figures show 32 suspensions per 10,000 students in private schools in 2024, compared with 40 in the state sector. The private school rate halved last year. Christchurch's St Andrew's College rector Mark Wilson says approaches vary by school values. There are particular schools who will be quite strict on drugs, and other schools take a far more lenient, what's called a health approach. Passengers on an Air New Zealand plane that got stuck in soft ground at Christchurch Airport yesterday are still without their bags. The aircraft was pushed off its stand during pushback ahead of a flight to Auckland, with its wheels ending up on grass beside the taxiway. Air New Zealand says the baggage wasn't able to be unloaded from the aircraft and will be reunited with passengers as quickly as possible. That's news. In sport, the Black Caps have produced a galvanising team performance to beat England by 253 runs in the second cricket test at London's Oval. The host was scheduled for 209 early on the final day. Matt Henry's bowling figures of 11 for 109 in the match are the best by a New Zealander against England. A memorable opening NRL match for the Warriors at Christchurch's One New Zealand Stadium. Their 38-20 win over the Cowboys came courtesy of a 4-try effort from wing Chance Nickel-Klukstar. Co-captain Mitch Barnett's raving about the support from a sold-out crowd. Having the roof closed makes it even louder again, and when you get a bunch of Warriors fans there, they're loud enough as it is. So, unreal atmosphere, and I'm just glad we could deliver for them. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mone tai auto whaatalofa mau whaawheloa ai whaatulima fo'i le watele mani mingao ni tau waisa malo watero pele pa ia mani malo lau whaafonga anga. Mei tai au fau malo lava le seifua manuia wha malo fo le tenu fo lau. Bua lava vi inga le tātua tua le langi watele lona alofa o tō mai langi manu o nei tai au o molu tu seifua mani mātu malosi. Ia matatu au lia le ni aso le aso o whaia le tua tātou ti ori matata fia ia hai para matia langa le lei o le tātou tupu sili le langi. Ia oa mau fo le neif sila wha inga manu ai lo mala e le alafo le tātou tua le ua moni mailu tu seifua mani mātu wola. Ia, mana wha moe sa manu ia foi lam singa uma sa whengai mana tino le wha unga nawa yaso o tua na iatu. Ia manatu foi na maua ia taimi e mafuta ia ka le sia. Ia maawedu i inga le tātou tua matele pia ona lapa vii. Tātou ria ni aso fau le alofa le tātou matai alofa mailu tātou tua tau taili tātou wholaunga le nei foi aso ngafua. Ua lua se fulu lua ia aso iuni o le tātou wholaunga le lua fe lua se fulu. Mane ono ismailo whafonga le porokalame malu le tai au. Ale Radio Samoa to ona nei tawai meni so so mai sini o tātou Facebook mari YouTube o le Samoa se rata si patea mani whenga pesta out jolo sio. Ia wala tau tuaino lo tō paia malu tō mamadu. Se ia pa e fore tu lai se fulu e le tai o nei. Awa teino le nefo i tai au, ma le nefo i vai aso. Usi mai la mai mōma lau whaafonga o le lo i tau mo le aso le nefo i tai au, ma le nefo i aso ngafua.
i tau mō le aso. Sakaio, Sakias, Luka ma tā upu e se fulu ma le iwa, o le fwai upu mua mua ma le fwai upu e lua. Ua o atu ia i e riko, ua ui ane i ai. Whaau ta foi, o le tangata ua ingoa i a Sakaio, o ia o le ao la fonga sidi, o le mau oa foi o ia. Sakaio, Sakias, o le winga o le ingoa Sakaio, o le faa mamaina, faa le atua, po o le mama. E pei o le mama na faa o ngā ina i Yesu, i lana la unga i lunga o le maunga. Amu ia e loto mama, a wala tau te iloa atu le atua. O le winga tonu le na, o le ingoa Sakaio. Na ola Sakaio i se o langa palapala. O le mafua anga lea na mau oa ai oia. Ona e ngā lue faa o lafo. Mai a o ina i se au wala faa tonga fiti. Tupe faa sidi. Mai tupe anai tangata a o lafonga. O se tangata e tele ana mea i se au wala faa ngaoi. E le popole Sakaio i ola o tangata. Ai na maua loa e Sakaio Yesu, ma fetaia i ma Yesu. Faa mama ina loa le o langa o Sakaio, e pei o le winga o lona ingoa. Fai mai le tala ale Sakaio palapala ua faa mamain. Ua loto mama. Yesu, o le a o vai lua ina atu mea o iatea, mō tangata matitifa. A fai foi e iaise tangata na o ave e sea na mea, i se au wala whaatonga fiti, o le a o toe tauia o ia, e sau tua wha, tai wha. Ua loto ma Sakaio, e pei o le winga o lona ingoa. Ua ia i loa ina le fina ngalo o le atua. Ua i loa e Sakaio a lofa i le tangata matifa. Ua i loa e Sakaio a lofa i le tangata tuu la foa ina. Ua i loa e Sakaio a lofa i le tangata fiaola. Ua i loa e Sakaio lona sese. Ua o i le loloto o le salamo. Ma ua ola i le loto mama faa le atua. Sa moai. Ia faa mama ina i tātou e pei o Sakaio. I to tonu o tātou loto. Ona manuia lea o a tātou tautua ma a tātou au aunanga. E mana o Yesu. Ia e iloa ina. Ia o tātou iloa ina. O tātou sese. O ina. E whanau mai ai le loto salamo. O na tātou maua lea. O le loto e mama. I le nei fo iaso. Ai ape a se i whaia o e Sakaio. E whaatino le loto mama. E te iloa ina le atua. Ona e iloa lea. A lofa i o mātua. Ona e iloa ina lea. A lofa i le isi o uso a tangata. Ona e iloa ina lea. A lofa i le tangata mativa. Amu ia e loto mama. A wā la tau te iloa atu le atua. Fai oe Sakaio i le nei aso.
e ala i le loto mama. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. O le mea alofa tā ua o le loto mama. Mātou te iloa ai la ua fio. Whesoso ani maia ia mātou tautua mātou au nanga i lene iaso. Ia whaia i le loto mama. E manu ia ai mea uma. Lo lava swafa Yesu lo mātou ali, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Lord bless him and represent Hallelujah Worship Team. Ile to mo already Samoa no was a full man about what January July ono. I love after the to allow my mom of Fonga Nay time on the tile, le Porcalame Manuel the tile with the Samoa will not to follow along on the Enterprise Motor Group Manuka the Christian Savings. From my one we my weekend. Lelo Foltano Matale Lang in a minute and Fagaso for Lotaro Musica Sui Faith Loyal Tile, Musica Fafi Fiol Tile Marulu, Famarso for Latino Lalo Suju Mangarwega, Amataka Nivaso Wata to Yai, Favro by Tiny Molitan to Porclame Areto Oleola, Electro Quarter Fit to the town Nay, on the Tato Manuel Tile, Falanga now to Penamanisunga, Pastor Lafa, Copamon, and for Yasung 4. Today in history, Tano by Barmena Tupulas Rosful Uni, Ele Telo to Sanga by on a time fit to Ele Town, they bought from Pongot and folding al Britannia better fit to Porcalamena, Amatel Taru Tire, I say, what Tano Baba, I bought my one on a for tire phone. Good morning, Avatar Valentine Time, Ole Tayao. Papa ya tole mana yelo wala wala ni time on the tire tele and lanu be mata mai wala wala green na wingala so longa le me uma e so se vai ngona wala bawa for the vai ngona mu man ni time on the tire ya wala ba ku me wa ngai finu pai mo tato lo sifo vai ngona uma wala sama mai le pasi me Lincoln Road on ramp anga tera 2 mo tato lo malanga city bound for one sama mai around Royston Springs, city bound of Sfurono, late time of the time, mana ile highway was a full, pasima the tunnel, my sifu ang may south nay, sama mai le los fulu ale arulil malava lele, yam saroko kerela ko puela toba lele, sama mai le ba pasimai papakura ang takanini, mo city bound state highway 1. For Benafo around Highbrook, found out buying, buying over, Mangayam sound on the moment, Oman, Nevang on the tire, out of Valley. Yeah. Nga nga mata neba yaso ya alo su marfi fia ya ma fa for le lo sa ba ya sa ko mo nga ju mga rengo ne for a tile for report you know wala fa lo nga ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia fa per New Zealand to per la for my mo ai. Upolo sa ba imanono apolima isamo nei. Simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own send. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemu oila utautua. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le radio Samoa o te maa ona. Whainga matalo nei talo le taura nei fo I taia fo tamaki makaura o Aukirani no whanga whasalonga radio Samoa se furu ma le luora I le malu lura nei teimi o le taia. O winga o le tau whama wina mo nei asunga fua le whasalo ina pa unai wanga le I malamalama. Nei le wawea whasalo toina langi le leile tau le aso atoe awa oa I ni so taimi ange maria marasa vini mai sauti si sifo. Se fulu mare ono mo runga nai o il marulu mo tato ia kilani hembo ne fo ia so fu o tato ia I tai au dia la fasa foi na awa o alangi le pa o nai wanga ni so bai ngo o kilani as fu fitu mo runga marulu fa mo wina mo o kilani la so tai au bai ngai on tu atu na pa o timu la so lulu pa so na awa o lang le stoffi fa pena fo na spo raile lang le sto na e male aso sa Mabago tu na mai tau ne foi time o le tai au afanga solo le polo club e maro le tai radio Samoa antaro babai tu la ko ile tau tiro sibai ko sila pera po le tau sa bomani so bai ko lope lua se fulu ma le lua mo te ale tu la e ono Oats Band Penani Valley Melenaulino and Saya Frank Sola Pes pe sanga sui faithful Italina fa vi fianga radio Samoa le tai au tu nga tu mo ga ko tai au pese de mo e mo ri fa mo ne aso Making
tolu fa. Juhu, to was full on middle to the tale ole to life fitu. Ole te mina New Zealand le wai ai le nei fo yaso fo. Ia langa se tato taimi ma Australia fa pena fo i America te lo America ma tutuila la tu so sara nei fa talo fa i pa anga taro ka melo te va tu le fa talo fa mai o i America Samoa fa talo fa tu nei fo i tai fo ma du so ninga fa ngai mo to nei fo i sa u to le langa le waso fu ma to fa skere va ke ro so ma to ia ai tu mo pea le malo tele le malo si lo langi America fatalo foi pang o bala votar fatasi nei tai ao Sandy amen Maria le tai ao fatalo foi mai tar po kalame le foi tai ao fo polonga le pena unasa malo si fu Maria fatalo foi mai nei tai ao fo siniva tapso good morning alo fatasi mai nei tai ao fo Simeona Suena good morning malo fatasi mai nei tai ao fo Caroline Twala good morning mangele East lo fatalo fo mai va Gino Papa good morning malo le fatasi mai o ke Brisbane apo lo ko fo mai malo fatai asi papa se vile male malo si fu fatasi mai Weary Manuko lo fatasi mai nei fatai mel tai ao to filau suli fa se fia mes paya good morning sir Fatale fatala for mai nei foi tai fo de tatu pokalame tau afwalo good morning also fatala for mai o America Samoa nei tai out malo fatale tele lava maria ya sauninga fengai mo to nei foi ya so sapati ya so tatu yai but Spencer what is her ya la ku kuila mai lo fat nei tai out Rachel Sifa Point England cleanliness fatala for mai chama awong maria tai out malo fatale tele na pa anga o fatala fa mai tala kalame nei foi tai ama la matanga nei vai aso sole ai longa wan we se lo ma fo o di ile fa le fai no ka ko super rugby fai ngi fai ngor vai aso so ka fe eri e ma ka ki fo ile ka ko ka karia ku o ka fe se ka longa ole a o ye ya o mai fo o yo we ka fe o mana tu ai o te matua nei Samoa o whanonga le pese na whaistanga te fusu lau loi po America Samoa le kaka lau loa lamba longa arga ngaka a whanonga le upo le pese e pei ai whonanga mai a inga makua i whape kaka se fusu anga maka kia nga whai e maranga ngaka po se ngaka mai Samoa o ia o mai fo o ele ai la o sura le pese fa mai upo le pese sie o le a o foi tau ina e no fomane wha maoni. Ta ita nei lava o se taunga povi a ole ngai ole povi ma o ki fofinga o le mea ka lenga kupungi le fai unga vai aska fefe. O manga kuar pesena nga inga ua. Aru ka longa ba kuari o whaare kongo kere le fa e ale le o le ata tia tatu ta longa se te al fitu le tau nei tatu whainga pa no te New Zealand. O lau tatu iai le to lima masina na fatonu le whainga palota New Zealand o le utatu i le taimi wa matan whailoa i a policies al telo pati ia te pena i le whainga palota wa te mato fo i o New Zealand ia le tulanga masani e te le tangata e fuala to wa palota anga i policies a pati which was medley tele wa o whainga palota i lalo o whainga whaatiam karasi mano whaatiam karasi o le New Zealand pena whi sa momal telo vaenga lolangi ia e fola mai ai a policies a pati lato ia na no whanau tangata ia whaila na whai unga mana na whilwhilinga whai o le mana ia na o mea nei o whainga palota i lalo malo whaatiam karasi so i le wawai atu le whai unga a nafi lower heart o le sa whai loa i le whiunga le Paramio New Zealand o te tai for the national tu si nave maulu matua Christopher Luxon Nisi o lanto policies o le la campaign ai mo le whainga palota leo lo manei le aso fito November whainga palota na New Zealand so o le te whono o le lanto o le national campaign chairman Simon Brown o le ngaru ko mtu fatisi umani se vaenga so vaenga le lo famni na mai le national la campaign na ye fa malusia compulsory ia tangata whainga o mana whainga lanto Kiwi Saver ale ngata leo le ifso swani supporting parents support le malo a contribution me malo ia mo lanto lai on a parental leave o le si vaenga tolu iai o le kickstart mo pepe fo umalava
a wheri masalau tā la to ngā tupe, so that's kickstart their savings, a wheri masalau mō pepe fo uma, pea mana malo, ia le national, e le whainga palota le lesa whito November, so o vaenga ia lo whamanino mai, ia pea na whaalia e le asanafi, e le conference land whaile national, e Lower Heart, so o vaenga o mana le utitilo e manino la, ia tele i o vaenga lo whamanino mai le national, o le vaenga le Kiwi Saver, titilo atu whamaia le vautetai o le New Zealand First, ma vasa mana e Winston Peters, o kopi le national, ia policies a le New Zealand First, mantua apelila, nena whailoa i le New Zealand First, te tai wawasa mana Winston Peters. O le whapopole awhetala mo nato umai nato te ngā tupe Kiwi Saver, ale ala mai le national. Tu ilunga i le awheli masalau, Kickstarter ia mo pepe fo umo le ai so, o le ala pe whamaia wawasa na mana i Winston Peters, national wako kopia o mātou porkalamia mātou policies. Ele ai o le si vaenga lak titilo atu, o lo o tu mau on wawaia le national, ele tūlanga o le ono o ngā lua whatasi o le leipa ma le New Zealand First, i o whamamonga ma la tu taltinunga o le iai. E fuanga il telo isi vaenga i ala fo whamaia New Zealand First lato le ai o le leipa e koe kiki au whakasi ma le national. Na sai ni le whengainga o free trade ma intia, lango le leipa le national, ia ma le telo isi vaenga o ma. O lana winga lai le o lopo ai le sa ole lato tua ingal teimine nei, pe sa ole national le ngā lua whatasi le leipa ma le New Zealand First. Ia pe sa au ia le New Zealand First le ngā lua whatasi le leipa ma le national. So, o le whaamaua le moni. Ia pe a whainga palota la sifito November. Tala noi whainga palota. O le whaiunga whanvason, whailoa mai le Greens Party. Ia niso lato fuanga, so titula tu e lifa ia policies at Green, whailoa ina e le tūlanga ia I la fonga. So leo whamanino, Greens propose wealth, corporate and inheritance taxes to fund income tax changes o nisi o vaenga. Ia pe ana whailoa mai co-leaders o le Green Party, Marama Davidson and Chloe Schwalberg, pe ona iai e le whaiunga o le vaiaso. Tatu titilo la, malango leo tatu wawai nei ua mata ona mai umai policies a party. Yo ina fo le la fuanga iai palota, ala ne whaatunu ni sila mo tatu sa mo mar Pasifika. Yo na ua silfia le tatou, na manai o le whailoa atu molo silfia. Ia kua le tangata la tu e whailana palok, whailana ia filifilinga. Il whainga na palota atu langa na nisi na vaenga whailo mai. E party pe ona i whaiunga o le vaiaso. Te le lope inisio tātou sa iere valelele a le New Zealand le na poroko le loi kalaistet anadafi. Ia masalopo o se e moa vidia pa o le valele e le mukia. Le pe whoringa o mai nei. Ele maua ato ala tau ia sai tono le valele pe whoringa mai o nei lo nuinga na vese ato ma le valele. Ia tu se si valele o le mela na pena o lo le teiminto e fwoi ma le valele ina ua mai o na kure I luma kure I kua. Ina ia tu e fwoi lunga le o le a fwoi o le vaenga le mai le valele. Ia ngā langa le mai le valele ku ako vaenga le loi kalaistete o le la whamei o poste mine o le tai au. E tau koe mo ko ako ke openga ingi so ka ko sa mo na foi valele o na file na foringa mai ena fale tono valele na le New Zealand so fa pe ngai fa ka karila wa ko ia o sa la fa mai o pe ki o ko mo ngai skami o ngai foi aso ha ne va ngana o me na tupu e fa o ngor vai aso mo se fila no ena o to se furu mar fitu minuto lo to tale o le tu la e fitu le por kala me malo le tai au ala America Samoa amai afa fifanga mai Leone High School fa tala fa toi pa ngal tar pa kala me America Samoa le tai au yo na so le mani so tar fa salonga fa businessi Malaysia tatu li poti mai lunga ole awala tu na tu lo tatu ma lo tai fa nga nga reto le ola la mtanga de vai aso ma lo lava si fu kia good morning Go on.
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sa o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga a inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whai e lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga a inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga o tautua ma o resta leino fo I mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Wala au mai lo waleni o le amos electrical I le o lua fitu, lua no tolu o no fitu o no lua. O lua fitu, lua no tolu o no fitu o no lua. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moe moeina. La to te whaia fofa te alanoa ngau nifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Radio Samoa, tasi lima iwa tonu amo. Saudi mai alo tātou ni poti lea mai lunga ole a wala ona tuina tu leo tātou Porkalame Reto ole ola le amtanga ni vaso tātou ia lunga na wala tu Mount Sound le mume o maso savanga na wala ia kilani nei tai au fo after vale on fau tau talava ia ma ole mana ia le flow ma ia le kamini ngeru su ke we wenga nei tai au ai le se fa love tu na mai leo e time ole tai au le poti lunga ole wala fa longa le clickix. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe, the lowest fees, and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So es fultasi le fitu si mai lau mai momalo whafonga o le tāra Porkalame Reto o le ola nei foi asonga fua. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Ile nei foi aso o te fie whawhiloa I tātou tunuu mai tātou Porkalame o le Reto le ola ia malo le soifua manuia. O le tusia mo mual pe te reliba alfa upe fitu whapea ia tuina atu ia te ia o mea uma tau te popole ai awa o lo manatu mai o ia te outou. A le upu o le nei aso, o le upu le o le whatonunga whapea tuu I le tua mea o e popole ai. O le tāu o le mele o le tuu I le tua. A whai te tau mawhai e tau ave ia mea o e popole ai ma mea o ele mautonu ai I no lava malosi I aso tai tasi o leolanga. Ma tu awhai tau lava I la fionga pa ia le tua e fōringa mai o se whai longa e loa ai e te whaamawalunga I lo whaalangolango o e lava ia te oe me fo I le whapertani o le self-reliance ua e whaalangolangoa oe ia te oe ma e manatu I fo e mawhai e lo malosi ma lo I loa
ona so ia whaafita uli ia mamea ia e te popole ai. Awa e vai whai upe onolo ia ili whautuanga whapea ia whamaua lalo o tau i lalo ifo olona ao malos. Olona winga olo whamaua lalo. Olo wiloa lea ona e tangi atu i le tua e fesoso ni mai. Wai eisi tangata ua popole matua tu vale fe me ai le olanga ai le kai manga e whaalangolango ma trust i le tua ia e fesoso ni mai. O nisi foi taimi ua tatu manatu ifo e mawhainga fesoso ani le tua i me foi o whaafita uli whaale natura e o mai ma mea whainga tau le olanga ai le mawhainga fesoso ni mai le tua pe a whaina o e mai popole vale ona ole sele ngau saulava mele anga sa whai al mela mana i le tua e o lava i mea whapena po se sele ngau lo whamawalunga sele ngau se filfilinga le anga sa e whai o mai ai se pangatia i te oe ua e popole vale taluai se mea le anga na e whai o le awhia ngai o e mase whasalanga pe jai o le mea mana i le tua e wa ai le tua a e li liu fo i le tua ma le loto salamo e mawhai lava i le tua ona fesoso ani mai i le mena ue popole ai ona o se mea le anga sa e whai po se lenga o se mea sa e whai whatita ingo ta vita e wa ai salamo e 5 maltasi olo o popole matua tu vale ta vita ona ole sele o lana nga sala na fai ina ua mulilua malfine fo leo participa lena la tua il perfecta leonatano ua tau ya tavita lana nga sala male meo le afai le tua ya ti lela ua popole matua tu vale tavita ua le mautonu ile meu tupu al meta ua ya tavita e ui lava ole selelenga o lana nga sala ai le i ka ofi ta vitalo na popole ia makau mafai e sov le fai ungolo na ngasala aina ia sa i le tua lona loto le ia ila na talo ia na ungani i le tua ia matangi i le tua mafape atu le tuai ia e alofa mai ia tau e tusa malo alofa muti vale nga popole matua tu vale onga ole mese se nga ia fai aina i lo le mea e tu ia ilo na popole malo na tu wale o le sona foi la le nei so tele ia tangata ua faina ona ole tau mafai e tau ave me popole ai ele ngata i me tupu le olanga iaso malava ai fape na fo ina ua taia ini selelenga ni me le anga la tu faia ona popole le matua tu vale ai ua le tu i le tua o nisi ua o ono i le popole ma le atu tu vale umai fonga e ua se fai umois e fa longa i tangata fo i e pule i ola se tulo o le mafua mai lava e ua le lava o ono i le popole ma le atu vale ma le mauton ai fai mai kala kuspaia mo oe fo i le nei aso i tu i le tua ele nga se mes kasi ke pole ave mai ia tu ile tua mea uma e popole ai o e a fia fo ma mea na te fefe ai sele ngo mele anga sa e fai le tua ele ai se mea ma te popole ai awana e fola mai o mai le popole ia te ma to ma le atu vale ma le fefe ia na e fetalai e tu watu ia te oe mea uma ele na se mesitas matou tuinatu ia te oele ni yaso mea matou te popole matou atu vale ai fesoaso ani mai whaafitai Yesu amen.
tu manu malo o se talafa solo pito tu la imaya tato muaia mafasa Crazy mana bese le mata le fia fama ele por kala me reto ole ola nei tai mana matanga va yaso ina 8 minute le fitu o ana mena tupu le aso lua se fulu mana lua uni le tele to sango mavai aso lua se fulu mana lua uni le to sanga afe sala var so male tasi o le aso na fa ma ni le so tu la fono le tangata ngoya Mark David Chapman tangata le fasio tia ya le tama la ulo fo ile o le afe pese le Beatle John Lennon o tangata le na failan fam talanga wa sidia kul popular le Beatles ngai lo Yesu ya mela le ngai u yai aso dos fulo unil to sanga afe sala mar sumar lua o le aso na fa na wai pen so fo mai i le ulu matua Prince Charles and Princess of Wales Diana the Prince William so na fa na la so dos fulo uni o le afe sala mar sumar le lua National Bear na fa mawina na tupu i le aso lua se fulo mar lua uni tele to sanga bye Tabu telefon ngal Britania pe mai fa salong fa business E tele mai loa le taimi o soi se lo longa. O e saungi, au ho e te whaatali se te tele timunga. Wha ma mama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Wha maule le lalo mea to tino e o no wha aleanga ina. Whaike le to fuafuanga malo ainga mo le taimi o wha malo longa. Oni nei minute e lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupu ait wha lavlab. Wha mua le saunga le mo oi malo ainga. Au wā wha lavi wha le natura. Tanga ia nei le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods Monisi Fantalanga. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nani Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali.
o le living space o lau company if so soani i le whaaleleo mauta malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be whaafolau heat pump, whaisau deck, whaakapeta lau whale, whaapsota i mai i le living space. Via 4 quotes, mau le so soani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu 5 Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Tā lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. In this update, a banking professor believes proposed adjustments for KiwiSaver could set up New Zealanders for the future. Nationals committing to making the scheme compulsory if re-elected, promising a $1,500 boost for every newborn. It will also raise minimum contributions, making employers contribute for staff over 65 and for staff on paid parental leave. Massey University's Claire Matthews says $1,500 will make a real difference by the time someone buys their first home. Hopefully with that incentive, it will incentivise family to contribute as well and boost it further. Meanwhile, there are questions over whether the Greens' new tax package would work in practice. The party's tax package includes a 2.5% tax on the net assets of the super rich above $10 million. PwC tax partner Sandy Lau says other countries have found wealth taxes can be difficult to administer and enforce. A lot of commentary has been around compliance costs that it might take to collect the amount of tax that it will generate. New Zealand's poultry industry, native birds and even native marine mammals could be at risk with bird flu detected across the Tasman. Australia's confirmed the deadly H5 strain of bird flu has reached its shores after sweeping across most of the world. Massey University disease ecologist David Heyman says one method is vaccinating vulnerable species, but he says that can be quite difficult because influenza viruses can change quite quickly. High-stakes peace negotiations between Iran and the US are underway in Switzerland. Pakistan and Qatar are mediating, and a number of Iranian and US officials are there, including US Vice President J.D. Vance. CNN reports talks started with a focus on conflict in Lebanon, the Strait of Hormuz and Iran's nuclear program. Vance says it'll be a very technical negotiation. That's not going to solve every disagreement, but it's going to allow us to sit together as teams for the first time really in history to figure out what matters most to the respective parties, to settle those issues. That's news. In sport, 2010 champions Spain have secured their first win of the FIFA World Cup with a 4-0 group win over Saudi Arabia in Atlanta. Two nations in New Zealand's group, Belgium and Iran, are kicking off now in Los Angeles. The Black Caps have produced a galvanising team performance to beat England by 253 runs in the second cricket test at London's Oval. The host was skittled for 209 early on the final day. Matt Henry's bowling figures of 11 for 109 in the match are the best by a New Zealander against England. The Black Foils have missed out on a place in the final in their return Sail GP event in Canada. New Zealand's finished 4th and 3rd in their final 2 group races. Spain has won the event. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ba lor foi ave tavale ele nei taimi ole taiao wa vai atu e nei vanga le o wa vai atu amaton na mo mai le nei taimi taiao na fa sifia tatu kala coats lanu me batalo no winga live flow le le sama lo winga live bisia live flow mo lo mo ko aku o le no so o nei vanga la lo titi lo atu tato lo malanga mai sifo highways full on city bound around Lincoln Road on ramp faisi mo mai lo ngala polo kana ni manga tai ao
flow le ya le city bounce for one Tato e mobuma ya around Point Chevalier, Western Springs. Afe marile lo se fulu la balanga mai le sifo anga mai nei saute o Kilani. Momola titi le pasi mai o Dominion Road on-ramp, southbound. Pasi mai ngai o ne hanga ma nei flow le lei. Afe malama le lo se fulu ala sama-sama lo winga la PCL flow. Fa wa mai lo se fulu. La fo fa sono sama-sama mai. Pasi mai o Massey Road on-ramp, Puinu Road on-ramp, Lambie Drive. Now sama-sama ala mai winga la PCL flow ile nei taimi o le taihau. City bound o le State Highway 1, mumu mai around Papakura on-ramp. Flow le mai pasi mai Papakura nga Takanini, Manurewa on-ramp, mumu mai ringa lai Poloka lai Titi, flow le Manukawa nga i Te Irirangi. Te Irirangi nga o Istamaki lai manea flow le ase pa il taulanga i o Kilani. Mlanga mai offshore, city bound on Northern Motorway. Nga o le around Forest Hill lai mumu mai, flow le mai o Tear Valley Road. Papenafo around Takapuna, Wairau Valley. Lai okay le ne bang o le taio. Lunga na la wala. Le se falo lavo tu na mai le nei time le taio. After vale. Malolo on sai malolo foi. Tu ba o tsang le bulanga tu mga wenga. Ole nei fo I taio mana matanga va yaso ta to yai. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no eyeing. Ubolu sa baki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Maomi send Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Sole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Malo va tele tro la mai bom la fa fonga nei tempo de taio. Ole vai ngalata mai le nei ile tala ole taio le ata to mata mai Samoa va vai atu lo se fulo ile ma fa le Samoa nei tempo le taio ma nei langi le mo le tau Samoa. Nei taimo le taia o winga na le tau Samoa le sole alangi de leile aso atoa. Loso fitu degrees Celsius mo lunga le vevela le Samoa le so loso tasi. Lona maulala mana ia. Maru le Samoa le nei foi aso ngafua. Ia pe ava vai atu I foi numero lo tuina mai la mai tau. Lo to maun of so tai foi le ta to proclame ile sui le ta radio Samoa pia. Ia ona whalau telefone ni se vainga wa maile tulanga nata mai o le tala la vai tau ala vai ngana nalo I Samoa online I ne vainga o le tai o fatalo fatoi le tara pokalame balo le tuno le tara ba fu tele ngata America Samoa fa pena fo I Samoa lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa fa pena fo I lunga o le tatu wala leo I Samoa FM 106.1 good morning balo la ba le soi fu mo wia se mai talo le tau New Zealand nei il va va tu telo vainga o mo tu sauti fatalo fatu le malo le tuno so svanga o motu sautelo tatu mafutai ele ne voitema le taia mana e langi leo le tau Nelson sfutolo mo lunga malu lu langi le tau Omaru sfutolo mo lunga malu lu langi le Queenstown iva mo lunga malu lu Timaru langi le sfutolo mo lunga malu lu Wanaka langi le balu mo lunga malu lu Westport langi le sfutfar mo lunga malu lu le som kai kora langi le for the tau sfutolo mo lunga malu lu ne for yaso invika kom fasono pa o Timu ni so taimi langi le ile wa uli mane fia na nei sfuru lua maurunga na maru le so lang le le tau Greymouth so tau maurunga na maru le yaso Alexandra pua o le tai au pa o timoni so tai milang le wa uli varu maurunga na maru Blenheim fa so na lang le tau sfuru tau maurunga na maru the Dunedin lang le for the tau mo tau le so sfuru tau maurunga na maru mane ayo kana stete malo se fo maru le nei tai au pua o le tai au fa so na lang le Ange mari mat savidi mai sifo fa solo nange ma lu mai ma tu sa ni so time is full dua kal mo lunga na maru fa ma wina o kana stete le so ile botu ma tu le pi to la vunga botu ma tu kai taia fa solo nange le tau le so full fit mo lunga na maru fa talo fa mano le tino so sa ngolo mo Wellington lo tar ma fu tan nei foi tai au fo ma lo la perse fo maru lange le tau mo tau le so
pa una e wanga ni so taimi nei le pa beawa le mala malama yang i mari mar savidi mai saute sfutolu molunga le malu fa mawina mole la mo Wellington ka fe ko champing ya wa fa vari ko champing ye o se vanga e fanga re lang de le tau sfutolu molunga le malu e te la vanga o tauranga pasal fo la lang de le tau le so pa uti moni so taimi sfutu molunga le malu le so tau po pasal na awa lang de le tau sfutolu molunga le malu le nei fo yaso sfut fala molunga le malu go roto rua awa ni so taimi o nei fo yaso fa solo in pa una wanga nei le va lang de le tau i Palmerston North sfut fala molunga le malu sfut lima molunga le malu ni Plymouth awa fo lang de le tau nei yaso sfut fala molunga le malu nei pia awa pa timu lang de le ile awa udi ma fe na nei sfut molunga le malu i Masterton awa nei le tau pa timu lang de le tau le Vents fulima molunga le malu ile te lavanga Hastings ala fa solo fo ina awa pa utimo ni so taimi lang le awa uli sfut fa molunga le malu nei fo yaso Gisborne awa pa utimo lang le fa na nei sfut fa molunga le malu kiri do Hamilton o cafe si cafe fa mo ko kio le lo fa o ba yaso mas ka ko malo ri o fa re ko ka ko wa ya malo do sa fa solo na awa lang le tau sfuloro malunga le maru fa morina mo kiri do le so tama ki makoro kilani no fanga fa salanga radio sa mo se fulolo el malu lu ne vanga le tai winga fa mo wino le tawa pong sa pe fa fo le fa solo na awa lang le tau le so sfuloro malunga le malu fa mo mo o kilani ile ne fo yaso tai pe audio la fa solo na awa lang le pa ultimo ni so time is fitu Ora ko maru le so tai ala bainga yon tuatu pa ultimo le so lulu pasalon awa lang le pa ultimo le so tofi awa lang le fo for really marasto na ilang le so sa Baba bongo wana o tuina bala ba tau nei taimi ole tai ole tu re samo ina was full tolu mana afala wa te anele tu la fitu mana tu mar real weekend le lo fomana ngara le tara ma tai le langi ya ole wa mai ale final Super Rugby congratulations Hurricanes well deserved win molato ole awalian on form wala matanga mai al Super Rugby ole wai wa in mai al tamarsanga wow deserve win molato mar malo manai lau tilo o tele loya to malau mai mo e tu sai le sesina ma fo winol ko nga ka longa le final Super Rugby ya ai wa mange Wellington wa masangi so ko nga ka pe savili pe a e masangi a Wellington e la to ala menku wa ngenge fwa ko le channel sifi e ka fa ko wingor sifiti makanga o ki mai le playmaker le sifi la matanga le talonga e umale le ya fa pe ai va venga sui Damien McKenzie ai olanga sol ka ko kalonga ngamale final Super Rugby marmalo le Hurricanes a Wellington e lau tilo fo te lau tamata alo e yai nisho tama fo lau tilo e ke o pikinelo pele ki was fulwa nei lau ole pikele au lo peleki ora nei fo te sanga i lalo lato fa yanga fo Dave Rennie e lau tilo la Wellington e inisho tamafoa a Wellington o ke le lo peki o pikingela ko wingi Josh Moby tu ba watama tuai o le peleki backline o le afa Cam Roigard o le novela se follow Ruben Love numero sumare lua kwa se kiar Carlos Frulua Jody Barrett too good mangingo fo ia o le latos futolu fa le on kele lanka alo meli o Proctor your backline na la woti le lo peleki palasi fo masalo piki le futpeki Crusaders Will Jordan fo wiki e mangingo piki umba le props tolu te lo tolu props of Wellington le ve malalo Samoa Xavier Nomia o le lako huka sa fo ombua lako loose forwards okay loi piki lakai ia fa pena fo im Duplessis Kilifi
Ia o le si tamalea na numero ono e longo kala ke fa ka loai o ke lo au umalna hurricanes la wa vai se magara wa se bisi e misi la o titi lo ke lo o Wellington na e o picking e lo black o le sifi e la titi lo manino le piki o la numero lua ka ti haho e manino le piki o Damon McKenzie le on form tele lana taalo ya ke lo ala le banga ki kilo ia le selectors o le via Wallace Titi e Shua Piki Tupova e Manino Piki Leroy Carter maybe o te loa o le sifilina e ono filifilia mo le peleki Tado Blues ia lo tel tununga ke ua sao ngia le Lucia le Blues Anton Signa maybe another Lucia le Blues Troy Barnes kama le leia ia lo kama fo ia ka ilo ngia ke ua titilo le ia fa ia onga mo sisto sango luma le le ke Lucia le Blues Caleb Clark ia maloka e lua le Blues Sam Dari ia ma sau Patrick Tupolotu te Lord Blues na piki i la wau titi la mala vavai i le foi le o pleki so sfululua nei la oli piki la pleki ala titi la na Crusaders maybe Will Jordan Cyril Reese, Lesi Wingi na Lautitilo, Lester Fanganuku, Cody Taylor, and Kamale Prop Newell of the Lord Crusaders na Highlanders, maybe Caleb Tangitau and Ethan DeGroot. Ia masalo pe ke o mo mai se sko kasi pe to luatu pe ko korung sui o le Highlanders alto tela tamala o titilo e mai le Hurricanes. Ja, male sifi. Ja, ola o piki fa ka ngale o peleki a fa ma ni nei tas fu lua kala fi fili o peleki nei fu so ma malo le Warriors sole sole okay fa yaku e so da mala lo kala ske keri ya kwa fi ka ka likiri ya fu aku il Super Rugby la kapi sa pe se long fa ka lo le o peleki ko so da o ni ka ko pa ka ia nei talonga na lo fanga solo I polo langi de soka nei le talo New Zealand good luck all whites in New Zealand nei banga nei talonga nei foi tai alto to mo de Samoa nei foi tai fo ino was free balo ja nei le to la fitu fa fi fiona tai ao pe ni no ti fa fonga mai Samoa mai ale so mal fa ponga bato le mai so le ngara al tatu por kala menga pro ja nia think about it on tatu tala no le Samoa nei so fo ala se fo fonga mai Samoa I say fire to long for you now we know you're not
Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A young man went to buy a plane ticket to Auckland, New Zealand. Later, when he got home and looked closely at his ticket, he saw that it was actually for Oakland, California. Auckland and Oakland do sound close, but they're very different places, on the other side of the world from each other. Mistakes can sometimes really set you back and cost you a lot of money. But did you know that mistakes can also make you a lot of money? A wise man said, "He who makes no mistakes makes nothing." There's a true story of a young man's mistake that became a huge success. John Pemberton was trying to find a cure for the headache. He experimented with different things and eventually put the stimulant caffeine together with a drug called an analgesic. Next, all he had to do was find a way to sell his new cure for headaches. He sold it to a drugstore, but very few people bought it. Then a strange accident happened. A customer came into the drugstore with a headache, and a new clerk went to mix some of Pemberton's syrup. But by mistake, the clerk mixed the syrup with carbonated water. This clerk's mistake is now a world-famous recipe. Unfortunately, John Pemberton died before he could share in all the millions of dollars that came from that accident, which made the world's most popular soft drink, Coca-Cola. You see, mistakes can become a good thing. Not only can we learn from them, they can sometimes lead us to a better life than we even thought possible. But the only way you can be guaranteed your mistakes will make something good out of your life is if you trust and put your life in your Maker's strong, wise hands. He can work and mix everything together for your good and happiness, even your mistakes. So won't you ask Jesus Christ to forgive you for your wrongs and living your own way? Then ask Him to start helping you to live His way every day. He will take control of everything in your life and make it all work for your best life possible. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa. Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ibatolu Amo. Losa mali malo challenge July 5 le amatanga de vaso tatu ye fio fatis mai sui al tanto Radio Samoa e pia e le fionga le loli ngal mana tu marva tanga vai tipi tanga vai tala foi follow tele nisi me tupu Samoa le amatanga de vaso ya ma nisi for headlines what tapena ele fionga le loli mo taru tala matal ne vasa mai Samoa pe tala balu ya ma lo si fo mania le fionga ngal mana le ta se fo manuia tavai ma lo le usu ya atalo pesi o tatu tinu uile amatanga po le vai aso fo alo fa taile to mai foi male au naga taru bokala me amatanga ne foi ta hel Fenga balo tala itia sa fatata matal neta ya fa mo le ngal mana o le o tapu ni le no mo suita ba o le ase numero tu le mai fa mo le bo suita ba ya ba le foi de le na tala ia le abno po e fa udwais ia swako sui pa tu ya o le ala o tu le mai to lu le wa ya swaka e fin feeling ali tu malo mana tu ho i te vai sa ia ilo po ia li poti e pe wa ia i fina ngalo au tasi po ia li tu malo ina ua pa ma vai ia le sui pe pule sa ia ine ma le pati ia rita pipi le lan se elo pati tu ile tu sa mo utas ia ole li poti le na o mai ate le apo ia tala fa tala ngo pu sa o mai ai e wo fusi ala voli tu malo e lango le fa i ngo po ia le tamali isa te o veina le tofi ia ar fa vera vera lo tu la fon e foto ai do altu langa na te rode fa ele sta lo sui pa tu ia le la wa mai na o te puni le fa das for ele to toru ia swafa ia o ia o no winga o bo fatino le palo tala titi sa fotarua to tasi le sui to va to matai
ia mtamari e to lua e o fia i maresa se e le no fo yo sa fo lua le lai fu o esto na idesa a matai ona alu le ngaru ngo fo yo le stala fu ne o tanga te fia a wai le palo te mo ila to e balanga SM Samoa ia ma lai te mama tina ma tu ina to pensione fa tu ta me la to ie fe ngaru nga i de sol palo te le tiksi le lai fa nga solo le solulu le te fa o le solulu ngaru nga ia wale o mai o le so valu e pa ie palo te mo a se kuno yulai ia pa le palo te le tiksi al tu ngana le uta o to mai ia le na ko ia ta pena nga mo le to sa idio se suis fono sa foto lua il palmel pa va tu sito to luia ngaban mana tasi sui al fasta to lu sui tu tasi le sui le chapi pio sa le ngaban mana ia le na manino mai le tu langa na ta bai le piro inga ko ia le te tai le bang fa ko yo lo ngai ma no ma tu sta le lava ya wala isola tu sui e alu le palo tele titi ai va per a te pena mo si palo tele lumana no bingala to lua sui te wa tu to tas ia le la tau tu li male sui to tas yo le fa tu le tu sa mo tas Malo fa tai talo na mai le palo tele le no o le va va to le fa nga solo pa elections ai don't ta mo fie tu pe fengi mo palo kala ya moni ele to mo fie ia wa tu yai palo tele titia vai mo ngatoru le ko to a tu na yatu ia le titi ko tu pe msalo pe si dia se la wa fe fatino ai ia no winga la le anu male palo tele titia sa ko to lua ia o te roa fo ese foi no mena fa pena Malo fa tai o le va mai tu nisio vai o fo le lo fo tu le la o malo si po fana ele alimenta alo pe ke lo ka lenga te fana ina vai a el tis fo le se mele le vai nga le tapa vai tu nga mana moni te vai yes a voi po tu nga le a vai le ni ka alo ia menio la o malo si o mana le sen o na la ko le sen material fa nga ina ila to o umia ia o pena. Ia ono tu langa po ia wae alana umia o meu tato la fumanu papalangi. Ia o tato puipuino o tato whaato anga mai me tua o lohu. Ia talo. Ia. E le oni mea talo lai wha o ngā sepe le tūranga le wa whangai le mori o le awal. Mai nen papo ngā tato o tuno. Ia le fo e tūla e meistasi o whaawela be ile lava ya so ia fie fo le tulanga le la umalos wa manuel so ku stasico ia ole ai wa le usa foi poca la me le tulanga ole au mai mo meu au penga ho ie so tula fono na ubia ma fana ho ie le gaisenia ai le ni mo dia ngai foi eu to na ia so na poca la ia le mata o tua o te ro la penga le ola le sen te rogo eu tulanga na ia o tulanga fono fa nga se se fa nga ino le penga i si tulanga le o mai e fa tulanga le to mo se ma fu nga la me na fa ele tanga taia le tulanga fa wol mole ngaba ele i maua ele o maua mai ia na tala ho i nei fe o i lunga le penga tpa la masaro sa e sona se fa mo to le Tino se ngai o inga i le ano fuanga po i fuwe na mana oe. E tina leo lo mori o la wala me ke oi lo i fosis. Ya tene ya tana ai le o mo mai fu lai le wala fa su su nga le ia mai lo ma fata le lo tana. Pero de ma fu ang e pe me wo fia ke. Yo mo fia ke le to le apo e se me fa ali ai. Wo inga ia ia wale ngai sila ile atabi ka mo wa ngai ni foi me lungole Facebook kom ki fo i jod ia wa kwa kule ben pa e vole le pa ka pe la wal ia na suang ile la sunga ho ia fa ko ai lo akula o la ku ila lo le po mori vole le fa akai lungole le au pe
Ia nga whalu papi se pa se putas. Yeah. Te lo man mori. Laki rau tangata le whale le wapsanga i man mori. Yeah. O inga leo ke wa e kulenga po e kuelea ka video tangata le kelfu. Lenga mawat. Yeah. Ai o ngai o inga na o le pisiri tulanga le mapuang. Ia. Teilo wa ko ka ko mapuang e pe le mapuang le fai. Yeah. Ai o ke lo o masu nga leo le fai nei lo le mapuang to. Malo vaf tai le lei ole amatula bano am tangara de vai aso ya na fo mai au tampenanga mo taro tala mai sabo ne fo pe tala ban famul mo le amman ole wa to fiere fam sino po ko mo so fa ina na fa uma na fo ai le skoi le mo vai ya sta si po tamali e to ve ina le so fa tama ai ngol ta apa mai le fio anga mai le wa fi fi ia le fio ngai le fomina le tupu fia le fionga fomina o papo sona i oeti ia se le suafa e moana tau sia po e lainga ia o nisi neo suafa maua lunga o tātu tino utawai to tolu sui wha atu lewa wha ilo mai fo e palo tala i titi a sāpa talua o lango le sa avea ma minsta po o ngā luenga te tele o tātu malo le whaio se komisi su e il fatto wino le va a volne catamaran le no fu fer wa il va u por mo sabai le wa mai ni rap jainga le tu e fa nga taula au malo si wala isen fa tu la pono io no fa la vela sa tu le mai nai si umu le so por le stop il va so umu bai le umu li es tu le ai fa no le no sta si pu tama il e fa la vela fa la tele tu tala ile te vi masani fo io le tutua. So ole tāna o le walu o tātou i New Zealand, i an tāle iwana i Samoa, au tātara noa lau whionga le alo li i o lo whatala pa maini se pa angal tāpa kalame nai Samoa, la whafonga mai le FM 106.1 a whia malu fa mo le malu lu i o vili a whia malu ori. Kiki lako le temperature o le tau i Samoa, le mangai mai le o vivela ke le Samoa. Malulu, o nafi le sa, a losi o le angi o le sabiri malulu le o le konga. Kai pia o le tua loa. Le la e vai atua i le tala tau le nei aso. Le fa tupula ia pea uma mafa o le ea i matu o New Zealand. Le la e au mai sa vidi e feo lolo fa solo na mana losi o le tonga. Sa vidi e mai saute. Mai e fa tau tau ini si o teini ma fiai lau fanua uma o le tunu. Ia peo le tala na e tulanga le te tala no mai sa. Maluluia whaingar konga le matangino tonga le ia fia ine ia Samoa le ko teini ia o te lo va inga i tātou tau le nevo i aso i le lei winga o tau Ma lau whaptai, ia wā whapela o tonga o matangi mai saute, ia ringa whapea o sauki o New Zealand la koele makangi ngā ole makua marulu o South Island. Ia o nge ia mātupe ia marulu, ia de kai kusa ma South Island, so melanga ngau marulu kile o koua. Ia, o te lo tulanga nā wale sa angi ho tua o lo e lava ia so marulu, ia kau mou akule o le tua o lo hui whasolo mai wha ingo lava ia so. Ia o nga fio so ma kamare marulu hoi. Ia manu ia mawai le malu. Manu ia mawai le malu hoi le kelo lo ia kua la manu ia malu o po. Ia. Mo e foi la manu ia malu. Ia o lo nga so ka ko bela masangi hoi le ia. Kua ka le fia akua te ia akua ne le fa ko nga le tulu. Vai fa malo fa telo fio ngale alo li to mo ta to ngol ngala mtanga ne va so mo ia fa val ne aso. Maria la mtanga ba so tamai mo tatu tino. Tai lava mani fo le nei tai au ale afionga ngal mal bana tumra ba tanga vai tipi tanga vai. Ia matatu so ta inga Samoa le nei fo asunga fu tatu ia ona na wa batu fo i tele tatu tala la fa tele. E lana au nanga ia tatu tala ma Samoa pe tala malu e le tai ona le tu mo le Samoa tatu fa mlianga sfa na nei fo e tai au.
Whakapenga swana wana songa fuara nei lua se fulu male lua Iuni ua matala le telefoni ua kuaia la alo wala au. Ia o telefoni la le o levana matala la o kerka fongi mo o te wala mai e tolu fitu tasi lima iwa tolu. Awanol tato emeli on air radio samoa.co.nz. Ia o lo mwhaifuana whaongal tato Facebook mari YouTube radio Samoa e pule la oe. Po feo wala nai wawina o mai la whamrihangas whana o rene fwoi tai au fau. Ia le lei se o wawai atu. E rene tai au tato telefoni. Alo lava le se whamaria. Se whamaria tu vai ngi kai au. Alo lava le tu. Ja. Ja. Tamanianga ma alo whaanga mo o nei le asolo ngi a koa iei le iwa sultasi tausanga si o matou tina i Melponge i New Zealand ia peaulele maunga ia mai sa ai ma palau ia ia so ho ngi a koa iei le fast food valu tausanga stasi o mawhanau le atari ia wola vai depa le pepe pirioane sa i Pastoruta ma mota ia ele vai kia lava di inga ma whaftai fa fo i le kua i lo nanga lei nei tanga i tele mai se si o mātou tina ua ia ulia le iwa suta stau sanga lon soifua ia maua pero na malosi whaftai le tua ian whamunianga ia o le mako kakalo ia anga lei le tua ia maua pero malosi maua lo fia ia maua nistau sanga stele mo oe ia mai se foi ia o le atali ia mo pero malo se walung se ngai malanga luenga fa fa ia o ngai Samoa ia mawalo wa mai mawalo malo si ia fa maongi nga luenga mawalo ko maulalo pa popo le tu ni sta usanga sele mo orua ia o fa anga mai oro ai mai te do ka ko ai nga ka ia skadia Samoa ia o ni singe ia fa si ro fa anga ma ua ya pepe pirioane mantina ya salmasina matfangau ngi tira pastai tawai mo ro mangira la pepe fa time mole fa munia ngone foi tai au fo foringa mai o tar fa munia ngana ne foi tai au na to siaki o to YouTube male Facebook radio Samoa yes o tar fa munia ngana ne foi tai au fo ja, lelei, au e whawhong ba nei tai au o nei lo was whana o le se wala mai whamanu lo was whana o ke pori whamani atu pulenga mala whenga ruenga ara radio Samoa mala tara program me malo al tai au o ni tele lava a se whamas whana o le tino nei fo i tai au fo o ia weka fe whakari ala whamur mo whakat ya o le ka akul pese island mai ale whamani anga le tasi o le whamani atu nas whana o nephew tolo vai no fo Tamaiti o le asona nei wa ato ia ile sfutasi tau sanga o le atali i whaftai le tua tau sanga o whapopo ia mai se le ola ma le malosi ia whamuria le tua i lo wolanga tuputupuae whamuria fo i le tua ia o whianga i oe ma o onga lo ftele mo oe le atali i lo whaanga mai a Auntie Louisa Louisa mau matua a lo ftele atu maria tele lava ia lo wasa whanau and that's from is it to Taima Talalupe Mane tele lava ya le so fa now ya all na so ko fa wo marka ko pese fa mo morning ya le le si fa mo yang left to Ireland mai fa mo atu le as fa now o si fa now masanga i Ashburton Ariana ma Brianna mane le onga atuanga lo te fa te sanga mane tele lava God bless and that's from late to is it late to fear fatu so fa mo manao nei foi tai au mani tele lava jo wasa fara le fa malanga le legal tara ma tele langi choice fu iva mi do cholo chora tale le tu la aiva o ye bat choice fu iva bat tabi na nei tai au mo ma to nei New Zealand very happy birthday to you all Italia la utangi
Samoa. Kalolona vai ngau ngala wala wa bobo bailo no winga Facebook kana ne vangala tai amo tanto la malanga mai North Shore ba tu pasi mai Albany fasola mai Silverdale o Town Valley Wairau Valley Takapuna North Coast Facebook kana ne vangala tai au pasi mai Esmond fasola lunga wala papa ngal taulanga yo kilani mo tanto la malanga mai North Shore la flow le Lesipito le malanga mai North Shore Green Heights la PCLF flow le ya Link mas Fulvaluanga is Fulwono, Westgate Life Low Lay, Lincoln Road on ramp, City Bound, or Fulwono, Facebook local and Evanga time, passing my chat 2 flow lay off Tato Mumai. City Bound is Fulwono around Western Springs and Point Chevalier. They tell me the time Alpha South Fulwono, Tolanga Kilania for Maile, Louis Fulu, passing Malitano, Point Chevalier Life Low Lay, around Dominion Road on ramp, southbound, and Louis Fulu, Poloka Titi. Pasi maila wala papa yo ne hanga solo mai mangele a film la balele los fu la sama la winga la PCLF low fa wa mai flow le westbound or the highway los fu Facebook la titi lava around on the link mall state highway 1 city bound ngal southbound los fu around Rainbow's End fa solo mai Puini Road on ramp Lambie Drive on ramp Facebook kana nebang ada tayau city bound state highway 1 Fasi PC polokale pasi mai Oduru yang ai Papakura PCLF flow de mai Papakura Takanini Manurewa on ramp poloka nebang ada tayau flow de Manuka wanga che irirangi Istamaki Road on ramp ngai high broken tip top corner Mount Wellington fasi poloka nebang ada tayau lunga ala wala les fa lave je mai lo le of tabale je bawa na saunga de mule ngai chu mangat wenga amatanga ole nei foi ba yaso. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Way amu show so bag on Enterprise Motor Group man ka wa uso yai kaya wangi le yang whakamoe dau whainga duenga ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala pa wa ma koinga ka vale piki apu SUV van so koinga ka vale ha o vet for cover ole lima ngo fiku Great South Road man ka pe vile le over se lau lima o dua konfa Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Talofa Samoa, e mawhagirap soson yatu Dr. Chen i ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngale tino, whapaui non pauna, maisela, mangyesa ma le kanesa. Maule tia whamamai lo puta ma le paste mo nifo tinga ma le whaamlongi no lo fofonga. Whapea product po o loa e soson e whaala ma le mole ma dark spots o folinga. Ua tele ngali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. O e sauni malanga i Samoa. Maratua lola mana rento solo o maua iso o seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana o ngā. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui i ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafo sa fo i le moana rentals e whaonga i le Pacific Easy e
whaonga i lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamsalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Talo sanga e transfer o i le moana pe asi siane i le tanto Facebook o le Moana Rentals po le penga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi a e malanga asiasi i Samoa. So iwa mino tolo tale o le tula valu le pokala me malo le tai al radio Samoa fatalo fa le malo le tolo tata mafuta le tasili me tolo amo ya kilani manu tutua o yo ilona malo si fa pena fo le FM 106.1 ni Samoa. So ya ti Malaysia ula fa mai fa fa mai o ya fia malo le mahalo do savili ya fia malo ka fe malo si fo mo le tai ao. Oto ma e tilo iai e ewa e se e ti soloa aina e alu atu lea e se ainga o lo fai se lotu ai fai esa tau saminga wa e mo le manava na o si toia ina le lale ua mate la ina fai mesa palinga masa fililinga e moni e alava e te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. E te fia o aku wa e whama walunga le poto wa e mawa le ai maso wha au tau wa avea oi ma filio le whai fe au o whai ma whaia o ngā wami o ngā le tatau wa pule o le au moe ma lofia ka upoe ai ino sia ai lava o ai mesa palinga masa fililinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no o anu o le mao ua vava o lo upito ie toga fa o ma ato ata oto ifo o wae pupula vale i le po atoa o fiwo lo tina i lo fa aso poa o lo fia via ma lo fia i loa ai inosia ai lo uiko masa fililinga e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no apa ela vi o se pisu pasili o se masike que mai fiti o sina sapasui o ni tamato manifi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo Eleana oleta atua Etele aileti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha ha ha
atu ile ea Ese yo pese atu ile ea Hey, Juhu! Jolo bido jolo jolo chalo le chula. Evan. Fai forkako. Kau banga di kaya. Mai alon chau banga lion na. So lem tar tar me samona mchangara. Ne masuk ako yai. So lumo. Ari malako. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whātalofo ilo tātu o tunu de amatanga fo i le nei vai o sa fou. Usimaya lau whaafonga. I le savaria i nei o le se furulua tausanga talu o na tuu malo. Le fionga di tamba ainga le fionga mata afa lui o sefo. Le ana whae i eile suafa mata afa le fio anga wa maile. I le tausanga i luafe se furu tasi. O les fareide na te ene ina filifili ai e le wha amsinonga o whanua masuafa. I sana wha ai unga. Le fionga whaumuina o papo soa na i oeti. E nofo i le suafa tamba ainga o le mata afa. I le ua mai o na su e lea wha amsinonga le atunuu. Ta alo sanga na tu inatu mai suli ma feoi. E filifili ai se nofo. O le wha iunga le wha amsinonga i le au te lenga o na suenga.
Sa whaavai le furisia leo se vaenga tō tele, o suli o silupe vai lei ma whaasua male aui, e tō fia le fionga le whaumuina le tupu fia, ina ua le maua se auta singa o suli, i se tasi e tausia le ainga. E tu sai ma wha maunga o suli sa umia le suafa tama ainga o le mata afa, o le tō fia le fionga whaumuina o papo, o le whato ato iai leo se nofo, i le suafa tama ainga o le mata afa i se tasi o suli, o lo umia le suafa sa o le whaumuina le tupu fia, o le fio anga o le pea. O le tua ata mao le urua i pāle mia tama i tai o Samoa, sa umia ia suafa te tele mamawa lulunga o le atunuu, le fionga mata afa fia me whaumuina mulinu u le lua. O le whaai unga wa tau nuu i eil wha masinonga o su enga mua le wha masinonga o whanua masuafa, sa wha tonu folau le whaai unga o le lasi valu lima lua, o le tausanga e anwhi i vasalau tolu iwa. Le olo o aia iai o le pule le suafa mata afa o a maile, e iai lea le ainga sa le valasi. O le isi whaai unga na whaia le tausanga e anwhi i vasalau fitu fitu, ua ta oto sa wha tonu folau wai fo i le wha masinonga, i lana i loilonga ma o se whaai unga wa ta oto ai le ta iala, e tu ese ai e le wha masinonga lea pule, ai tō fia se nofo pe a whai ua le maua, se auta singa o suli i se e umia le suafa e tausia le ainga. Wa whaatunuina le wha masinonga i lana whaai unga, le whaatino loa le wha nofo tupu o le fionga whaumuina o papo sona i oeti, e tu so tu manganu o Samoa, ma tu inatu le pepa sa o whai mo le lesi talaina, e tu sa o mana o mianga o le tu la fono o whanua ma suafa. O le mai ai le safroile ua mawai o le whauruina o suafa o sui wha atutu, mo le palota le titia le tu malo palota o safatalua, wa whailo ai le komisina o whainga palota e to tolu sui ua le stala, mo le whainga whidiwhidinga o le ato e sa ili ai, se sui usufono i le pāle mene o lea i tu malo palota. O sui wha atutu o whailo ata ma suafa, i wha saralonga whalawa i tele le official komisio o whainga palota, wa au fiai tamali e to lua ma le sui tau vāta mai tai. O i lato wia e au fiai le sa se eile no fua sa fatalua, le fionga tu ia pua fuatongi le toa, o le ato vai le vanga wha upufai o le wha tua i le atua sa moa uatasi. O le sunga ia le leua suatanga aso, ma le sui tau vāta mai tai, le fionga to le afua lo salia sa ngā lala ni umata, o le ato vai i la ua o ni sui tutotasi. Wa whailoa le te tai o le vaenga e puipuia ia te tau tangata i tusitala. Wa whaia le whaai unga lana pāti wha upufai. E le ai so lato sui whaatu mo le palota le titi a sāwhata lua. Ai o le ata pena mo se isi palota i le lumanai. O le stona ina te neina a mato na whaatino ai le official komisio whainga palota. Le sitala mo tangata palota o le ai tu malo. I lato e fia maua le avanoa i le palota mua po le pre-polling. O le asolulu le vāia sonei, e o atuai sui o le ofisa o whainga palota, i nuu mafio anga o sāwhatalua e whaatino aile le stala. Ma o se ngā luenga e mai ai le asfareda o le vāia sonei, lea e tāpuni aile le stala mo le palota mua. O le asolulu, le asovalu o iulai wa ato whaina, e whai ai le palota mua, ai asfareda ai se furu o iulai, le palota lai titi a sāwhatalua. O tāpena ngā umana whainga malo taluai le whaatauina o le vaa lau pase se fau, mo malanga i le vaa upolu masavai. Wa whaalia le sa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo, e au fiai le whaalaptonga o vaa Samoa, whaapea le pūlenga o wafu mataulanga, sa whaatino ina ua whaamalia ina umaia inga wha le tūla fono. Ina ua tāpale tō wha ia olo fiti va aiso na finangalo, i le whaiti o ina ai o lea fuafuanga, ma taunu wai le malo i le whaai unga i le whaonga ina o le vaa, ona i le saunga le mū. Wa whaalia lea tamali i sa avea ma minstao ngā luenga te tele le malo, o le whaai unga lava lea e pule ai le malo. Ai o le whaatauina o le vaa, na whaia i le mai o suenga insinia popoto, i vaa lau pasese ma le saunga le mū o malanga i lunga o le sami. O le mainga le vaa, o le kalusanga ma le proposal ale ulenga wafum taulanga mena ia ke mga kua foi i oe o tanga vaia e ia i lava ia whainga whaavaya le malo
e whaanga solo i ko i ngā mea whaapea ko i ngā ki ngā e a pūrenga kai kasia e a maka mai on kalangoa mai o i le port a maka ngā luenga e a whaapea lo e uma ua lako whaapea mai o lako ki ngā e lea ia o ngā averola i o le CDC a le fongo a ko ka pengeka ma whaururunga maka ngā luenga ia e au di ili mai ngā ma wa i di ili po o la se a fo i se whakakaunga mas whai unga e whai ai. Ia, ngā o fo i le CDC, a pāsia i ngā, e ngā umanga whai mai le wholosanga ale makanga runga pūrenga le o wafu mkaulanga po le spa. Ia, umara ngā. Ia, o ngā mai lole ave o le tender sport po o le komike kaufonga i nga whaalu fo i ngā pasia. O ngā muri a kulola ia ave a koa li poki ma mea nge i kongo le kapingeka. Nā lae sau whai mai a miska ma le whionga palmia fo ngā taimi. O ngā lae au hili a koa ia ma ka upu i se whinga ngalo kapingeka. O le vālea. Ma pasia ngā ma ka upu i kongo le kapingeka e au mai le va. Ia e mangkua vo. E whanangolango lava i a ura sa avea miska ngā kaina. E whanangolango i le whaukuanga. A le kai fongo report. Ia malako komiki a koa. Ia me se fo i o le pūlenga ngā kaini. O i ngāra le ngā whawai lo le au mai ngā le va. Mai sa ofisiling i foi la kulanga o lipoki. Ngā pipi a koa i lipoki a insingi a whapikoa lava. O le kampangi renga mai renga whakau mai le vanga o mai anga i o kai elea i o i le vausa vai maa porima. Si o lako kilo i le maururungo o ngā lue whaonga i mawhainga whaonga i le vaa pere ai. Anga ngā mai ale lako whaukuanga. E kala whea ngai le leile vaa ma lea fo i masawai. O ngā whawai ei. Mawau foi o kanga vai o ke le whalongo se whamakalanga foi le o ke kilo i li poki a ka kanga mai ngā whaia le whaukuanga e a foi e au mai le vaale mo Samoa. E le ngaka foi le ngā. Ia o le fionga e atu i loma ua o kaufua suafa o le sa avea ma kai fonga. O le lo ia si ingia le a Samoa sa whamasingo foi awa kele ama sa salonga i le timing i le vai kau o le sawhainga lea. Ia e pei o mea lale ngā whawai se whamoe foi. E ka kau ngā au mai le vā lea. O ngā sa pei o mali pokia insingia i ngā i kokongo. O whamaunga mai o la foi i kokongo le tender sport, whamaunga ia. La foi kokongo le kapingeka. La foi e mau i kokongo o le pūlenga o wafu mkaulanga le lako ofisa. Ia, marekele ai o le ngasu ma le masau solo i ngai mea makusikusi ngā lima i e whai. O le aso upina ngalo olo i le tūlanga lea ua whaawau ona au mai le waa e tusa o le wholasanga le pālimia le mta upul nei le pālimene ma le au mai o le waa ona toe whaatau lea pelisi ina ia toe whaola i tupela malo e au noa ma le whao ngā ono o le maulea e le saunga le mu. Ia, e pute la vole ia le fionga le pālimia malanga whai ngā malo polan me whai iai. I le waa lea po la se kulanga iai pe a whai le ngā utanga vaia. Ua pelongia o ma le whai ngā malo ka rua i li pokia le kampangi le au mai le waa. Ai i lo ua kari kongonga o la sa whai mariko koa mea a fuafuanga fo i ale pūlenga wafu makauranga. Wha pea i marikampangi ngā mai ere wha. Awa le wha tanga vai ere ngā whalongolongo konge i le saungoanga kai le ikua ngai. Whianga kulepa. O le wha e wherua i lunga o le vai kafe ma le pere i se ere o wherua. Ia. A kong se umo kango le vaku mo me o video sa po e mamako o le vanga mako o i o le wherua i laila o pase se Australia. Ia. O ke le angi mea o le
Sila kokoa ma le mea le kau whaaleanga fua. Aua le sila po le ale me kau o ngawhai I kūranga o mea langa le whao ngā kupe al malo. Ai I le whisiri le peonga I kūnga mai. E pule lava le whai ngā malo po le ale me e whai e le waa. Ai wanga I mai mau kupe ia ua whaalu ai o le whakaunga le waa. Ia o le waa ke le lava e kalawhenga I le alonga kaunga I ai. Ia malisi mea. Koe sa iri le leima koe vavai le leila vai I li poki le ngā au mai le ngā mga fua ai o ngā whakau mai le wha. E vai pe karawhea ngai pe a whape ua le karikongu se kala ua mako whakaki ai se whai unga e au mai le whakau mai le wha abo sa vai. O le ia I le fina ngalo le sui whai pule o sanga ngā tasi. Ina ia whaia se komisi su e sa iri ai. Po fele ia I se whale tonu te penanga o le waa ua leu whape mai e le saunga le mu, ma sa le te tau o na au mai le waa. O anga o le kūranga la ngā o le ia o iai ia mea whapea. A whaifo whaari se whinga ngalo o le whionga ia lo au nu tau pure. Wakala whea ngai. O la fua ia lo au le masaru salonga o le kele o whamakalanga wheu ia I solo I. O ngā peire a kangia mai ai. E ingi me se ngā mako whaia ma le pūlenga, ma le poat, ma le whenga malo ngā kaipi. Po maua ingi mea ngi mako kupe, ere ma whainga mako whaia ngā mea. O kupe umara vai e a whaia le malo. E whaakau me ingi mea ke kere whaapea, e ingi waa mangi me whapenga. Ere ima se miska kango iek. E ave umara vai le ofisa o kupe, pasi a kui o le ofisa o polem suku sili, o le pea lua ngā. O la ue whai unga pe ko kongi pe le kongia. Ia e pe a kilo le mea ngā foile le ua kuskusiri masolo, a e le whamangingo le leile whainga o saungoanga. O le mea langa o saungoa ia le suida le o le whionga le whaipole ia loa. Manga ia lola le ngā. Manga ia ai whai lor su suenga. Su e a po oise singa mau isanga kāla I lea mea a lea nganga a ko le whainga o lea mea. Onga o le whau kuanga mai o le ofisa o wafu makaulanga. Ia whapenga fo I ma le ofisa o wa. Ke mga kua fo I au tanga mai asa I le whau punga ma le saunga palmia whapea sa le kakau o ngā whakau e le pūlenga wafu makauranga o mea ka wafu ala ko mka whaioi sa le kaungala ko whakau wa se wa. Ia, ai masalo po ua ngalo le whionga le palmia. E ia le kūra whonga o umanga pāsia la ia le MPE. O nka ngā renga o whaala konga kuma o ken malo la ua umanga pāsia I konga le palmengi. O mawhai ei o ngā whai investments o e le wā o mga ngā ruenga kuma o ker malo. Ia, o ngā la le ngā whakingo mai e le spa ma le shipping le e le whai ngā pisinisi le. Ia, e le aia ma se me o la sa so solo le ia le whaingo le aki ngā e le ale malo I whainga whaavai ma kura whongo le malo. Ia, pe ua ngā lo vo I le whionga le palmia. E me se la le whionga I le kai o le kuangai. Awa o ia e onga le kula fongo le MPE le whai mea ia. Ia I wanga lo I ala ua le me le sa whai ua mga pasia sa mako iai umai koko. E I le kulanga la wanga e peonga sa ngolo au. Ia a whai o nga whawhekai whai. Pe a whai ia ua manga o su. E le masa iri le ami o kongo ngei mea. Ia e koe whamole bore aku. E rea ia mangi mako pe makuiloma, presiona, ia kuiloma mga maua I ia mea. Se whaatala noanga ma le tofa ia olo fiti wa aina a vea ma minstao ngā luenga te tele le malo. E au fi aid wha laptonga o waa, ma le pūlenga o wafu ma tau langa. Wa o maise la pata inga le mta ngā luenga leo whale pui pui ma le toi fuata ina I tangata ua lai sene, wha le tū la fono la tū la au malosi po whana. Ina ia wha o ngā tatau e tusa o le mafu anga ua umi ai.
Ai le o le wha o ngā i se ngā i o inga ia fia i le ola ma le soifua saunga le mu o seisi tangata. O le lapta inga le nei wa au mai na ua wha ilo ai le mtanga luenga. Le maliwa se tamaa tolu se furufitu tau sanga o le soifua. I se wha la velave na tupu i si umu le po le stofi umawai. Ma a fia i se la au malosi. O mōri ai se tau le le solitu la fono. O le fasi o di tangata wha moe moina. Ma ua tau fia le vai ngā leo leo e wha atari ai le aso e tūla i ai le wha masinonga. O le la au malosi ua masalomia na wha o ngai le wha lave lave. O le fu ua maua i sa i li ngā leo leo. Ma ua tau fia e avea ma mau i a lātou su e suenga o lo wha ngā sono. E leo wha ilo ina leo leo le mafua anga o le wha lave lave ona ele i maea su e suenga. O tala amatai o le nei vai aso, soifu. Pui pui lau a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu. A whai wono lima o tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tū mau. Mai tanga. Po o maua fo iso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o aola pi marina. Mau belo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Alo fa ta vale malo le foil nei taimi o le tai ao o le taimi pisi le tau fa yuso le tino i tuta ma fai ba matala ba yaso ia fa pena fo le molina to maiti la tu a nga matala nei fo ba yaso a ver fa mo mo nei fa na le taimi ko sina wala fa mo le mole ta vale fa si pisi o lungo wala ma se lava lungo highways ta tolo malanga mai no offshore le o mai le tu le highways full valum e Green Height fa si polo kar pasi mai Green Height on ramp ale o mai fenua pai Pasi mai whenua pai anga Hobson Veer Flow le lei link o spulu valu spulu ono West Gate. Fasara mai Royal Road link e Roland Manaya Flow le lei ya. Tapoloka lava City Bound o spulu ono around Western Springs and Point Chevalier. Ili pa vai atu nei taimo le tai hao. Mare il flow mai o le Southbound State Highway lusi fulu. Pasi mai le tano i Point Chevalier. Na Dominion Road on ramp. Fai poloka le nevanga le tai hao. Pasi mai la wara la papa. Pisi lai titi lava poloka lai titi o mai le afo le malanga le malava lele luas furu a poloka mai le malanga le malava lele luas furu a ni vanga le tamo tatou o usu e puere ba lele fa wa mai luas furu flow le lei se pa ele linko le luas furu southbound anga le Southbound State Highway 1 poloka lai titi around Lemby Drive on ramp westbound o le highway luas furu State Highway 1 flow le lei mai now around Mount Wellington and Alice Lee Penrose City bound. First poloka le nevanga le tai hao pena fo malanga mai North Shore. Filolo mai le va o Silver Day o ngai o Tear Valley Road. Filolo va Wairau Valley ngai Takapuna. And North Coast first poloka le nevanga le tai lunga la papa flow le leise pa el taulanga o kilani o lunga la wala. Ele nevanga le tai hao after valley. Na te fa manatu fa mo mole. Mai nei fa nau avel fa bo mo. Korosina for la wala. Malanga tumaiti la onga nei for tai off. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is via ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo ai. Upolo sa baki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. I'm off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa ma'o milesen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa.
Malo fa tai le tono la mai mo malo fa fonga nei tai mo le tai ole vai ngala mai nei talo le tau va tu lua se fulu mo le lua wo ye le ma fa le e sa mo nei tai mo le tai ole na ma wo nei tai ole ma lu yo le e sa mo e nei fo i a tai au mo le amatanga nei va so ta tu ye tu ma winga lang le le tau le so lo so mo 52 degrees Celsius mo runga na fa mo wina mo le velo le e sa mo lua se fulu mo le tolu i lona mau lalo te fata lo patro il tara pokala me pa o mala para malu le tai au le ngate no Facebook ma YouTube ro le samo le ngate samo fa pena fo America samo pena wil fa fo mai le FM 106.1 nei te mo le tai au ma lo lava le soi fu ma rio fata lo fal malo le tunu so sa vang Australia lo tatu ma futai le nei fo tai au fo ma lo lava soi fu ma rio le amatanga nei vai aso o tatu yai ile vava yatu se o titilo atu fe o ile vaenga le okay le lo mo Canberra falo ile maru lu ile nei taimi o le taiao to ma winga o le tau le so awa o lang le le ni so taimi fu fara mo rungo le malu lu fa mo wina ia mo tatu uma ia o lo o fa pena o na la papa au le mo Canberra ile so whatarofo le malo le tunu o lo tātou mafuta i Melpone, nei vai ngore tae au, malo la varsi fua manuia Melpone, vai atu whasi maru lu kele o konu, nei vai ngore tae au, fito le ele maru lu, ele nei taimi o le tae au. Wingo le tau le soa whasono na awa o lang le leini, so taimi sifu lima le maru ngore maru lu, wha mawina, mo Melpone le so, malo le tunu o la papa au, sini Australia, malo la varsi fua manuia, se furolo ile malu lule nei taimi ole tai hao. Wingo le tau le so le fa solo ina se suru matango fila la sini Australia se furu ivan maurunga le maru le fa mawina ia mole nei fo ia songa fua. Bova atu Brisbane fa atalo fa le malu le tinu olo tahatu mafuta so se vanga Brisbane le taimi le tai hao se furu falo ile malu lu ile nei taimi ole tai hao fa atalo fatu il vaenga umalea olo o ile Bible Study West Connect malo lava Rachel ya alofatu nei tai hao ma mose alo la versi fo mria ole apa uti munga mo Brisbane le so lo so malua ma fana fa mawina mo Brisbane le so il telo vaengo Perth Australia la titilo atu sfullo il malu lu ne vango le tai hao winga fa mawina le tau le so fa sono awa o pa uti moni so temis fruiva mo lunga le malu le el telena vaenga Australia lo fa pena per fa mawina le tau le matanga ne va yaso te fatalo fatoi pa o molta po kala me malo la versi fu mo io il se mal talo il tau no fango fa salongo radio sa mos futasi o le malu lui au kilani ne va ngol tai au va to sulma tango fia mai le la nei time le tai au o winga no tau le so langi le lei awa o ni so tiny e angi mari mar sabidi mai sauti si fos fulono o lo malu lu fa mo wina mo au kilani le yaso sfuru lona ma wala lo tai au pe audio la fa sono awa lang le lei pa uti mo ni so tiny sfuru fitu Maurunga le marulu au kilani la soa tai au vainga yon tua tu pa utimu le tele vainga au kilani la so lulu au walang le lei pa utimu la stoffi ma la sforreile ma la stona ilang le lei le aso sa fa mabonga o mana tu ina mai la vai tau ne foi taimi ole tai au ina wa lua se fulu ma le lima o te anele tu la valu Taro talo mai samo per fa fonga le tunu le nei tai au te fa se lawina pe atale tu la se fulu ma le lua le oli le so taro talo na mai samo le matanga ole nei foi vai ya so fo amatanga nei va so tatu yai ya o si mai ala o mai mo malau fa fonga ole fa ponga matal nei vai ya so tatu mo fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tāo vale le mafua na ianga noa. O le upu na maua mai I le tau vanga li a manaia manonu mai fele.
O lea tauanga e whaapea. O le aalu nonu mai fele e au moe i a le tupu le tua fine o li a manaia. Ai sau li a manaia e au moe i le tua fine o nonu mai fele. E manaia fo ia tu ai ngā tauanga whaapea. Peitai na manuia le tau mawhai ngā nonu mai fele. Ai tau vale le mafua na ianga noa i a li a manaia. O na whaapea leo li a manaia i a nonu mai fele. Se amu ia oe ua e fia o ita nei ua tau vale le mafua na ianga noa. E whaau ngā e wha matalai se wha moe moe ua le tau lau. A ua wha i ulau fala. Wha whitai ua tātou pōtu poto mai. E ui foi na ua tau vale le mafua na ianga noa o na ole wala aua le tua i se tasi o tamā. Ai ia maua pēr le tātou lotu te tele. A wā, e au umalava i le tuunga mau. Ua tau vale le mafua na ianga noa. Manuia lau whasau saunga. For Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! You've got ambition, goals, things you want to build. We back you in making them real. With teaching that's hands-on and personal. And lecturers who know your name and push you to be your best. With support that understands your journey and backs your next step. A campus where your culture matters and where we stand with you. You bring the drive, we back you with everything you need to succeed. At Unitech, we back you. Apply now at unitech.ac.nz. O whea te lua oi ai. Ma te o e awe le suesuenga tau whale a mā aroha. Wa umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le o toi whapena mā.
ua pa'u I lalo le tausaga I le 5 o oe lē nā ma oe fo'i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5.4. E 5.4 pe 5.4 loa o tau sanga ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai se I atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai I le meli. O mo mia ni ngaluenga whai I lau fali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be whafau lau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale, whapsota I mai I le living space. Whaia 4 quotes, mau le fisosoani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe foi cover. O le 5 fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau 5 o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwali. So loa se folo male fitu minuto lo jora talo le tula eiva lo fa fonga le tu Radio Samoa le amatanga le vaso tanto ye marmanato lo moni mai ordine tai le lofa male angale le o tanto matai e le langi. Aso forveste tasio taro bukalame mai matanga wenga leo le fonga Somali o Santini foi Samoa Sergeant tu bravase ki a show lo fa fonga kom sina leo matanga wenga. Ya mai nei fautuanga matu alalo ya walenga te leo telefone foi na bala au ile matanga wenga leo pe ine mahenga fia mana mi eta to le so swani ya la fonga Santini tu bravao malo le sui fo moni le tai afu. Mai unu la le nita ya ta vai vi ele ri ya le fafta ile tu le nita ya fo le ola mal malos a le aso fo wo ye fo ile tato wo la fata va ya wa fo ife au mga luenga le tute fo ile tato ino le tunu ya le fata lo fata tato tunu le nita ya malo se fo moni malo fo ile langi mataf malo fafta mo le time le nita ya fa mo mo na manu ya mai ha la weekend Lim fianga ku le vala awala tunu tawai e fafta ile tu ole na mo le malos le ngata fatino inisio vanga le weekend ya mana yel tau tawai ya mana vala awala tatu tunu fafta ile tatu tunu o ielo ita vai lo ngata to por kalam le vala tatu tunu inisio vanga o lo mana mi elef sosan ya ai fai ulon malo lo la weekend tatu la kirikiki la ngafat Bese la pena mera ka fai na waida ya vatur fa malo e entapo seri avia foi ngai meu ka longa me la bese vai aso atawai ko yo so foi de lá le la ta mata la fenga sa tini foringa mai fatal crash la wala le weekend fasi telefone I vai nga session ipsila fa tai e mo ia tawai ma fa funga le tunu ole na mana ia le la ma le tap pe ta isa puoa ia le fu isa ma se inisio vaenga e inisio la to le na ma la to so fu ile weekend tawai ma fa funga le tunu ia ilungo le awala ola o mai tau watu vaenga ia na afuai ia la via nei ia o le fatamala vaenga momua o lo ia la vaenga lo fai sao o tatu tavale o lo faunga ina mai se la vaenga neo pasika ana tua foi o pasika o lo pomoni ia e faisi vave o le sao foi o nei ia tavale o tatu faunga ina peitai o le tele ia o le vaenga la matia ile soifu o le tunu ia la to yo lo faunga ina pasika pea na la vea le la ma wo se foni se la to lunga pasika lua o le fai tenga fo I ma se fautuanga yo tatu ai ngai me se matua ia tatu scooters fo ele pa uo le tutu ia alo ma fa na widunga fa mo mole e ia le taimi ele ia pe fa le ton wo va nga nei au le kise ia te o su lo se tamai titi pele mfanta o fia lunga la wala ma vea mo wo se fu fa mo more ma lo fa tai puingo lo auta tala noto te leo te mari fi malo Samoa ngalu ave pasi
Ia po no fuafi fo yo tasi le mai ngalo anga ile telefo au nanga leo. Sanga le mo la to yo no telefo au fauli ma la to wa. Ua tau fo i ta mali i portatu tunu mal Pasifika ma ila to ya mi nga fa le ma fo fa tu le nga no fa mai nei tai au. Ua le saunga le mu o ila to lo fa tino ina ba tu fa ma lo le nei tai au. Tatu ave pasi, ave taxi, ave upa. Ia o le soifua ma le saunga le mu o la to ila to nei. O fai asi fa le kong ele ngata ilia a o pasisi o le na mai tau wina le to tele ni se la to fu le watu ma so na talafo fa matalanga ia ma fola fo ile fa o ni mai le ngata isi pasisi a o ila to fo lo fa fo ina ta to nga winga nei po pasi po taxis o le fautuanga ma sani la fa mo mole ba ia lo sa nga le mu mua ai le fa ia se si tulanga a faile ke si la fia wa mata ona la matia sa ngole mo oi polisi pasisi o la fautuanga vili le tasin tanga luenga leo fa i lo i ele tulanga ele no fanga le ai ina inferno tu o le si le vaenga o le e tau ia le popolinga ta vai mal fa fonga le tunu o na ele o ia ni vaenga fo le a mailo i po atu ni si mani a penga i lunga o tatu pasine ma tatu trains ai o se vaenga i pito i silio na polenta luenga fa mo mole ai lolo wa makanga na makia lo so i fuombo lo so ngalemu fa isenga yo inga bavela ai lo fa o li mai se tasine te ua la bleve o tu la fono fa mo ta se vai nga challenge ta no fo e ma ave fa tu ala lo fo le tino me no pule le ola ia wala nga lo mo tino le po ama fu anga ai e lava wala tau na pui ma ia one yo le tu langa pa te vai fa manatu o vai mal fa no lo talo fa fo ia inga o le umo tu sier ma tanga mai lato ia le na pule le soifu le nei vai ile lava ia so male weekend la vai atu le vai so le nei male weekend o tau sango ila to lo fa ia vai nga le ele la lo i for fast food e ta o mai i o lo tele se a fa ina ila to yo lato ma fo fa a fu ai ni si o vai nga le o fatino ile vai nga manatua ele mfai ona tu ola tatou fesosani ma le tatou galuega faufautua o loo maua le avanoa tatou te talatala noa i le ofisa e te faasoa o anisi o vaega o loo faafatuulu i lo mafaufau ma loo ave ma vaega e atu ai lo mafaufau ma lelelei ai au faaiuga fai o loo maua le avanoa i so lava se taimi valaau mai ai pe aumana avatu le tatou telefoni o le isi vaega o lo i ei fala potonga ale malo fa pe fo di Pasifika mo tatu tangata e fiso soani ate o le ta ua i o le vanga le ta vai mar fa fonga le tunu i lo wa manga kunga oi wa uma laulangi ele ai a si a so soani a o lo tala no e listangata e a fua isi manatu fo mau wai fautuanga le lei a wale anga i luma malisi a wala e fai e ia la wala po a fa fita uli e ia a wala ma fai na fo ia ma fo ai ai ta ua pe a e tala no isi tas fa so a ma tal no e mo so so a le a a le lei o fa o li mo le si ba nga fo le ma ta wa te tele na pise fo tang lo ngalo le a tu ba fa atupu la ir vaenga le e fa fonga le tatu tunu o lo fa no nga lo tilo le tele o vaenga yen tupu vaenga so o sa wa fa ia si mau nga ma le nga o lo a fa ina i le tatu tunu o lo a fa ina le tatu tunu o la tilo i sa wanga nei e malifa i fa fita uli tonu a inga le va nga i le te va ia to le na tupu le weekend a fa mo mole pa ai se vaenga i saunga le mumo o e male whanau tūtiu i ai vini matanga luenga leo lua local fali. A whaifo i wa vatu se whaatununga le whaamasinonga po le matanga luenga leo i le te tau ona toi alu atu tangatere i lo fali. Awe se tia ngofia o i le pipelo ngā la abako. Ai pawale o le mea manga oi o le fio oulu o te tutono le fali. Ma wha tino loni se soli ngā tūla fono matanga ia manisa wanga pito sili ona onga e ono afa ina ilo so ifu malfa ma so ifu alfa na o ba ai le vai ile weekend la vai ia peno cha wo te mo so le tavai o le onga le o isa wanga ni o fa nga ina ia pe ai le ia masi nganga masi fodinga pe kausala mo pe ta wo lo fo ila to lo fatino ina ia so ni ngatu la fono nei o le polenga le o yen tanga le nga le o le ola afia to i mawhanau
o no lo fatamala bilin tanga luenga le lo tatu numero mana batu ai o ke se ngo fiema e fa yo no lo fa pe wa ya lo fa ya ile ai fai lo fa unga fam sinonga fa unga tanga luenga le wa la na fa unga nei Samoa molo pui puinga ai ko ki maka ile penga ila to o lo fa tine nei sunga tu la fo Alo fa tai o tata no lo fa fo fo nei matua te me mo nei fa na fo ila onga ia ole tulanga o saunga le mulunga la wala mas fo nei fa na fa fu spa wa fa tai ta ul vaenga lea ave ta vale o lau mata fa yo le na siaki fu spa o siaki no fo al fa nau po le lei po ato toa oisi lo wo vai te min nei fa mo mole o le sau fu spa o duma a ku fu spa o ku ele o finga na tato fu spa mai ono mau ai lau sala ile le fa le lei ma le fa sao o lo fu spa e ta o vaenga lea ma tu mo mole le fa nau du mo tato fa le a onga fa mo mole pe a ma fa yo na fa le tulanga 5 minute le tu o le a onga botona i se tasi o fa tali le fa nau fast food kilomita le sawa lea o le taavale ma fai ona pasi e tatou kolosi fo ilu ma waonga ai a ma fai ona fa le mu fa mo mole fa tino le vaenga lea o lo au mai se popolenga o le tele o tatou waonga le taimile nei ona o le fa tamala o matua i le ngata i lava o mea tau mafa le whanau ai o lo watu fo i whanau me tala noa o lo sa waina tu ai le vaenga lea ta vai si o fa manino a marfa fonga lea tunu i le sauai na o le whanau e le o whai e le o tupu i ainga. E man kuere kai mea kama ki maka ui sawi e whasi au e o maku. E mo i anga le o kingia. Ala waru. O te le pole tele la vaenga lea. Wa e whai e susu enga mai roa i lisi taimi ia o kala ka meki sala kua ka meki. O le popo lenga le o i mtanga luenga. O lo o iai manu anga i le whanau a o leo i leaonga. O nisi o manu anga nei nga kupu le vai aso se vai akungi a o le a fa tamale lo ave itea i se foma fa mo mole a fai o lo li mai le fana wa ka kaunga ave fana o sia ki se foma e ye le taimi e ko kope aku wa kwai o lo ye ni se su nga tanga lo nga le lo fai le taimi nei inisi alo ma fana o lo fa to lien mo tanga se ngasi ona oni sa wanga lua o le whatamala o mātua le vainga o le whamona mole o le a e watu e tātou por kalame e le o toi pōmale e le sila fia o le atunu i le toa tele o alo ma whanau o maulo lātou soifua ona o le whatamala ma le se ona 5 tete o mātua po nisi whio ainga le whanau e se la le tā ua mana tua tawai ma le whafonga le atunu o lo whao 5 i lau whanau i lo manatu o le awa i kamagiki au so tu la fono we fatina ne tunu ni sila ma ngana mo le fia le tatu tunu ele le ya fa kongor kamagiki ma sasa pe a fa ye se mafu anga te tau e fa sa o ina ma yelo na ola mai le afie se ngai inga la ona fa ye fa mon mo le ato ma lo fa te tele lo fa sa tini ma tango fia nei va anga fo fa na tu na tunu le nei fo ita ma ma tango fa ya so telefone fa na bala wi le tunu pe ma mi so sani fa mon mo le tai te vai sta stasio tatu nu le va un tanga lu nga le i se fa la vi fa fo sei o lo tupu de taimi la vale nei ma na mi le so sani tanga lu nga le tasi o 5 e mawhai ona whai e lunga o le telefoni po le upenga te wha ilangi e mau ai le mtanga luenga leo i so o lava se vaenga e le o se wha au lau whavose o lua tasi o valu whaiva e le mau e se whakarakaruanga pe afu e whangoe ngau whai inga rau au i ngei weekend o le tato numera lea e mau ai le fsosani mo o e Samoa i lau lavanga ngana i vaenga o le tūla fono e te fia mana malamba ai ia malaua ia te tau e wha mauti noa ai o lo le lei ma fa mauni le fa tino ino nga luenga mtanga luenga lelo e tau tu ai le tatu tunu fa mangalo la ona fa tava ai se vaenga o le tatu mali i lau se sila po lau fa funga nei tai au sa mo le tatu por klame po le au nanga fo ai fa mni le tu i fa valo fini mane ne vai se tavai fa pe fo tatu o dis fa sala lau man malo le tatu tunu man ko fo tavai I am your lay kiri lovely bit too. Familia le tu e dei au tato te filo e vai so fo. So I fu me manuia. Ma te lo veo sa tini mole por la belle tai mo dia fai ma le va so so. Ma fa facile tu so fo. E veo sa tini tu mo va siki a shiu mole por la belle am tango ne vai so in o to sfuli ma minuto lo to tano le tu la Eva. E ma tu tato mo mori to mai tila ngora nei tai au pe se le mo o le one high school.
Oi, se full mal tasi meno tolo talo le tu la. Eva, abana bir fata wina stava le mo mala inga la matanga ne va yaso afiane lo tano make a cast fa fira fi oi. Ele so atung sia Bill Wilson mala fainga wenga fa mai mo o de te lo ta vale tono lo toa. Jam so sani foi la paketi wa le al fata volta vale. Fe ka le mala paketi. So atung sia fa no so sani mo oi vai ngobana atung sia fa malo fa tai mo tai nei ta malo le se fo mo de. Ya, langi mata ya mengang pa bo lalu melengang ka tai ya. Bo ini ya menua fatalo pa tuai lau sunga le wa to bai ya por to tai por tato por kalami ole malu ol taiao. E wasa fung anga samo i por kalami fantastia por kalami fala witeleina. O me tupu ma me la tupu me sale tano tupu me o tupu. Yo e. Ala tule su fong samo to silima i botoru amo. Apa malo to tua ta bai to malo to tua tunu ta bai malo tu ni ta maluru. Alo malo fa tai tong sia sa le o e ya me le ka nga kupu a pe ol fa ingar si filang fa ingar. Yo, esa le me le ka un kupa. Papa ole si super rock pi se fai no papel te pulanga papel. Yo e. Ai sa wa. Ya, ai le si filang ali dunga ka ko nga pupa un yo e. Ai sa wa. Ya. Ale le. Ya, tong sia le na o fa to mo tanta no nga. E ta wan fa ta wala ngal ta vale fu la to paketi po la to pe ba. Wa, o pe puli ala ngala to. Ya, el meana to ia o puli feitalia. Puli feitalia la vale tanta na to ia fatau. E tu sa pro la que falo lo ve fu la nga petengia fo ni la ma mo ke mga wai. E pula la fo pula ke lo selengi. Yes, because we must have a tabal. Yeah, I for former federal finance accordingly le tupe for tinga. Yeah, país me machino, but me yo to make matolio of system banks my finance. They when before submit any application, I like to make to know has to be under 18. So automatically depends system between 120 to 140, automatically it take off my system finance for the banks. If for the to pay less with what to total. But pay like voucher la, yeah, la tula to pay to system automatically my system is a lab lose full. You're going to the one who's allowed voucher full. You calculate la air system pay most affordability. If we for so if we my expenses pay for pena bai ye le ya fa for my fa time mo fa chi yo to get pay for manula tenu ina la chi the for ila go ya oni si tu danga to da to fata ba sambo fa tai te la bala sunta bai mo lo mato no fa au le ni tu la le taia fa time mo fa chi na for mo tu nga singa ba nga la to imam ba ni si manula tenu la to ya ye wole tu fa ngo fia le mai tau o tu pay it is what people physically were basically the system need to pay my account. No. O tu pay fanga le malo yang awangi strako ni ainga. Por metulanga le to buy you are also here for you looking at 5-6 years ago. I don't know ta changa ki pay fike to sera tala. Fama mo ta buy emo wala ta buy. Esa ka me finance. O le mera was strako le for mala tu to. Yang all the social welfare. Iba pe mel su wa pe oile ai le ko kupul mele yo le mafo anga ngata bai o ni tulanga sa mo ti mam na mai tulanga meta finance ya e mafaina bal a mai no ta fa so nga ia ni tulanga ele mafaina nga tu tesi bai nga le tu tu tia ya ta ilo ipo fa tino ya ai fa mam o mala meta tulanga to finance ai le fa ya lo tal sanga ai si meti mam na mai si meti fa si dia yo le tu ka fu le tau ko ia ile fo ile tom fenga petita bal ia e mafenga bal au mai tung che ki paso ko le tung che ia ti oi yo ni sita bal tele tabal fela fi filinga yo tele tal fela fi filinga da to family band o da to YouTube ko piki up fo yo tabal to sidina to tele na le vaso to nai vaso le ta mai nei va tele mal wa tu samo na samo le fa to piki up te bine o YouTube for Ranges Toyota Hilux leva tai tele pa ima uno so tu sa mo fa ngai to tu fa ta va a lo make a car if a pe fa to vent ai h will is las ka ko tin chino sa mo yo
La tofi ambala spalena al ese tatu tensile se lima. Ma sai tonu tatu lo toa ese na 12 mal 11 le toi. Ia ma mini vans light. Tele ta mele faila fipilinga pesu mametala mai au. Mana tua mo fele fi ai ingo tatu fi e fil misela ta so se ta vale. E lua fele fi ata to pick up. Ati nani foi todo sangale matipa e la usasa mo. Se vesina na ta vale e fai fu to share mo todo sang mo la konkalate. Pengal mo le fitness mas pengal for il service. E o tulanga le fai fu il tato fatava il tato fatava lo meke kas mo todo sang mo la konkalate. Ya e ni tulanga e ni me ti mal la mesa mo ya vala mai pesu mai matala ya ile lo sala ke meni stripe I paputo to I mankau. E na fo impena vala o maltale line. Ile oiva lua fitu lima balu to shua oiva lua fitu lima balu to shua. Ya pola ke foi fede ai. O lo tasi pa tuono lima fatas. O lo tasi pa tuono lima fatas. Ya fa ke lava tabai mo mato mo. Mi o pe mo filima ne yaso. Mi le tua e mo te nei fa to fa se fu la sura alta bai. Tong se va tamo le potel nei tai manu foi fa mato le nei foi ba yaso le tu mo re sa mo 5 minuto lo to talo le tu la e ba. Le Spotify manu ngona wala nei time mo tai au tau te atul pisio tele ni so taro highways ne bang on tai on to pa bang on de local mo malangal chalong ya kilani city bound state highway 1 around tip top corner Mount Wellington Ellerslie Pent Road to power na bang on to pa to le local mo ne bang on tai au flow delay ya southbound on state highway lo se fulu avo flow delay man city bound on Sfuruono avo man flow by North Shore both highways full volume male highway 1 northern motorway city bound Vai ngā manara nei fo I taimara tai au. Ata vale, ma lo lava foi, ma lo sita sila nei fo I tai au fo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. So Fabio Jolo Jolo Tano le Julaiva Mano of Taylor to know by moment of our phone and to really some moment for Calabia Manuel Town and Matanga Neva Yaso, sounding my motor to the phone on the day of 4, so I say you Malau. That might be say RUTA. O te pese fa savala ilama o pele elagona ole alofa pe ata te a ese ole taimi malauta ole lo malefua se imate le matagi oloagi le matagi uatoga pe agi oselai ai fatu sa uteu e fai maute ole alo
te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave ole pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua ole la au etasi e lua lanu olona fua o moe i le po moe miti o foliga pei ole o soae fa'alau ole masina ua lea i masetasi e fa'alua ina oe darling la ulupe toa tasi sauti uai aruti e arute la umana mea se mea liuvare ole pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua ole la auetasi e lua lanu olona fua Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tau Mario, talani mai a te roa. O le rua i tamalo ni usilo whaasalain, an whira wa ia whaasal tula whono tangata, ma whainga whaapolonga o whaatanga i lalo le polola, mai o la tala i tua le masina fōu. Joseph Matamata e pewhuru nei loa i a William Samu, fitsu testo sanga le matua Hawke's Bay, sa whaia ni ana kon galate wha whainga rua tangata i whaatoanga o la awina. E se volu testo sanga sa whaasalain whare pui pui lo na whaonga ino tangata e tua sumali tolu o ni polonga. Ma le se fulu morianga o le whela o ia whasau tula whono tangata pori human trafficking. E lua morianga sa whaale a ngā ina whamasnonga o pili o no se o ngā senga a le ofisa le loia sili. E le vāle a whewta lau iwa sulwha, ma le rua suluiva, sa a wina mai e mata e ni tangata mai sa mo i lalo visa mo tā whaonga, mo le tonu mā sina e ngā rurua i whaatoanga lau aina Hawke's Bay, sa ia vaeta mai na fo i ni tangata televo to tolu le rua whis furuono. O le asfarile sa tula i ei mata i lo mo le fona whaafuel palola, i le whaatolu i le nā, i le mai ai o le lata i le ono tau sanga talo na tuli lo na whaasalanga. E whaaluona te e nei lalo le palola i le tau sanga umawai. I lo na whaamasnonga le rua whelua sfulu sa whaalongolongo ai le whaamasnonga whaapea, sa whaafai ngā rua ngai mata i la tau sa awhia i nian sol tula fono i le o tula wale sul whaai tula i le aso, i whaatoanga i le fitu aso le vai aso, whaatapula a mea o iai mai a tau fia fo i o lato tu tongi. I le ngata ina ua umi tula ngā rua i whaatoanga, a e whai ngā runga fo i le whale o whai ngofe awa mata e o lawa i le tūngā o le pō, sa saina pe a whai e soria i a whaatununga e a whiai, ma le talano ati o lato a inga Samoa, a e po le tuualo na whale Hastings e au noa mala na whaatanganga. Sa whaapasenga ina e le matanga runga o whemalanga inga ni sila, e siria ma le whaasela wafe tā lauro tongi o nei tangata, sa e sawa ina sa e tā whia. E tari tonu e lato e aver whātua tuanga de pātia le national i so lato wawa noe manu malo e whainga palo te anu vema. Ai walato i loina o le awhewheu. Ma se isi sa i longo le leitioni i sila i le mo whaiona i manu malama pe wha pe whea. I tangata o na wha maa ngalo e pe wha ngalo ina a fianga sa whaia e le pātia le leipa.
o le tau wafianga o au whaare tau sanga lo na iwa spuru le pāti sa whaia I loa hati Wellington I le whae ngore vai aso. Le sa tau wafia I le lima sila o na sui le stonai wha te se ma whai pule ma leo whai ngaruenga mai le pāti. Sa wha maa popoina le te iulu o le national I tangata umasa a wai e tā pena pena I la tu mo ngā ruenga o sa unia tu iai o le fina u lea mo palota te tisi uma mo le pāti po le party vote. O sea tau mwhainga a o tū mau le langolango le pāti le nā o le tōsu pasene I le tele o whaari ngolangona I le pāti o le leipa o lo siri lai titi lava. O le leipa o lo tū mua fwoi se pāti o tilo e tangata New Zealand. E pita sili ato na lato mo whai o na ngā whai mali tunga tāo le soi fuanga. E rusai ma le whaalinga o langona muli nei a le Ipsos Issues Monitor Survey. Sa tala no aile le Jori Sila I sui sa a wai le tau awhianga I le fia ilo aiso la tulangona alu mana I mai wha ato sinon whenga palota. O David Farrar o se sui o le National Maleli e o na ina le company o whaalinga o langona a le Korea. Lea e langolongoina e le National sa I longo aile le Jori Sila. E ye lava si ona wha pole e winga whenga palota. Sa tusielo na lima I le vāvala lato le taufutulinga tu sai ma whaaringa langona e wha matala ina I le wha pole. Ma whaari e Farrar o le 12% o le rangolongoina o le National o ye se a fianga o whainga wha porkiki a le MMP por whainga malo lea wha MMP. E au ia New Zealand na le leita pena mo le tani atu le pipiso le wha mai manulele po le bird flu pe a whai ai o mai ele le tanu ai e tawa fo I kinga te to tasiuma o na whai stepu I le taimi nei e sa uniri nei e pera whaari ai le ministar pui ngo meola la au ma ele o New Zealand po biosecurity and to Hokat. Tanu mai, o na amata pipisi le au ngore wha mai o le manulele a le H5 nu tasi I le roangi, o le tūma mau ese o le wha taatianga o New Zealand, sa pui ai mai le pipisi ai, ma tui nai New Zealand le teime tā penparai, e pena whaari e Hokat I le wha amatalanga tustusia. O le wha amatalanga ina wali puti ai le wha ngole vai aso I Australia, le wha maonia sa la tōlu ai mata upo le manulele wa afia I le wha mai. Wharia Hokat, wa ngā rurue whatasi a le matanga ruenga business I au tū ma ngā ruenga, le matanga ruenga o whasao, le matanga ruenga o soi fōmaro loina, ma le wharabu tongo soi fōmaro loina New Zealand, ma whono whafoe whaaloto I whale tā pena penai. Sa whamaoni ai e pulenga Australia, I le aunga o le H5 nu tasi.lua.kolu.wha.4p, o le avian influenza, sa maua I te manulele o le sami Australia sifo, o le aunga sa mafo I le mamate se vanga telo manulele o le mamatua, la fumoa, ma isi o meola I se tunu o le rolangi. Wharia Hokat, I le eise la matianga le saunga le mui me aima I le aunga o le fulu manulele o le H5 nu tasi, ma le la matia le ora maroloina o tangata e whaafsengaina e maua lalo. Wa wharia le toa lua o le tamaro whai whaiva le atakuki sa maua saunga le mupea I le mai ai o le vai aso le ido le sami, sa fefe se tūranga le anga e tupu mai, e betai, sa le si ili mai fo ilon te tununga I lave ia. Wharia te wa mua malo se la talanoanga pu o tia le pola stofi malon tolu ina wa maua, sa wha amuta li aini aso le fefe ma le mautonu malona inga, ma le lau telo tanga tole latu motu. Wharia malo sa alu le vaso a tawai, ma le atu tuvale ina ua le iloa ia pone apiuta I sami, ai sa le ilusi lava lon te tununga o la maua. A piuta e whasulu o tau sanga ma le moto puka puka, sa le iloa au iese whangotanga I le sami le asutase uni whatsiai, maniso whainga whai whaiva. O le au o le valele te fite le sami New Zealand a le RNCDF P8A Poseidon, sa petoloina le o ngā sami malatu wa ai o ia lungo na wa apa I le tae o le stofi, malatu longo ina I le wa whangota Taiwan, mo le lawe ia o ia o anga ia tu sa. Mo li mkiai, o le sole e tau nungo toi le wa whangota ia pia. E talonga e ola foi la ka pia le Hurricanes la tu te vari e ina ele nale, ta se ole ausata alo le suanga champino ta mar sanga su para ka pia Pacifica, I le pola stona I le mo Wellington. O le ono sfuru le limor scosa manu malo I le Chiefs, I le Malaya le apatao keke, o se manu malo piro tele tu le ole tele ni ese sengoni ai wa manu malo ai, o fa mauma winna le fa talanga. O le tamar sanga supala kapi, lesa wa pasi ai ne le onsu mal tasir se furfitoin. Sa manu malo ai le Bulls Africa South le Chiefs foi. I le suanga champine lo af mriva I Pretoria.
Ka whaari ai ar whaia o ngā Clark Lake Law, i le mai au le tā alo ngā sale, i ai so lātou moe mitinga e manu malo leon sfuloni ai. Mai e tā wai ini so taimi, o le laka pio se tā alo, mani e, e pio le afa mo, me le uma sa tuli mati ai lātou, e ele fito le polo, ma le malo si le angi o le matangi. Ai o le manu malo le Hurricanes, o se moe mitinga le o tonu, o mo swaka tene tolua le Hurricanes, Chori Barrett, ma Duplessis Kirifi. O le tolua sa feola ane mata alo fatasia le awala o ngar Clarissa Francis Douglas Memorial College, i Taranaki, ai sa ave matupulanga telovo i le taimi muni sa manu malo le Hurricanes i Champini, lua fe se fulmaleono. O Taranaki sa ave mawainga ri tulangi e fili mai le awala Hurricanes i le vai taimi, ma ave ma uta po e le Hurricanes, ai le tai te ona ave matamata alo le Hurricanes. Taranaki, le ua ave nei mawainga au fiai tu malo e fili mai le awala Chiefs. Vali Barrett, o se va inga mata ina le ilan tale ni lakapi. O no lefto amanu malo le Champino le supalakapi se lau luso limo ta alonga o ta aloai. O le Hurricanes. Ma o se lau lua i Champini fo i lea supalakapi o tau fai manu malo fata se makirifi. Fai e kirifi. O le mea moni se miti o tau nuu mo ila uma Barrett. E pio na la fiola fata siane Taranaki. Lesa ave ima vaenga o le Hurricanes e iau lia tau sanga su tolu le aonga. Lesa suyai i le Chiefs. Ai ele o stei mua le uta alo ele Chiefs mo sanga Champini ai malamala ia lava. O le talo ngare fa ngole vaso o le fa ia ele on ta alo le sanga Champini o supalakapi o le fa folina no fa ina. Ai le fa ina le stona ele Hurricanes o se fa ina pilo silia tu le ona matanga ele tasio la tu score. Le sa mo le la tu loka sa sui te tonu seu nai koa a nai toa a kui. Ele fei inga mala tu stala malai o mai ele talonga. E toi titi lava ale se me mawhaia le whaia o ngā le Chiefs, John O'Kips, ma le kapteni Luke Jacobson, e whaalia tau tū māmama i ele tī ngāori unga, sa iai, o iei fo ili ni tu sanga. O te muri sa mana mara o le Chiefs, Champino luasu tolu, au avea i Dave Rennie, le whaia o ngā fōre la All Blacks lea, ma whaia o ngā le Chiefs. Nā o le puno o le ulo Jacob, i au tafo Gibbs, fōringa mai sa matua i le tonu ma whaate i ele unga sa i ele talong ini nai teimi mumo atu, se fai ina matanga. O le auri nei le whala wilo ele tosu whala o le Blacks, ale whai aonga fau Dave Rennie, ta alonga wata alonga whai tauria mawharani, ai alani ma Italia, mo tamar sanga whavao malo le Nations Championship, leo whata tali pe au fiai, ma le wingi nongolonga le Hurricanes a whehi whina ngofo. E paulona, o le tau le leo sauni tu ua New Zealand mo na whenga inga te alo ai le kalapo Newcastle e ngilangi. Ai ono le mata ina telo lon ta alo e pe ona score sidi ai supalakapi wangi ai tu wau tam foi nele le kapi ni sile ta fia le tau le ni sile mane malanga ono no inga e fa ono afia i lo Blacks Rennie sai longo na sasaina le kapi spring ai o tamile sai longo na sasaina le kapi Africa Sauke ia le fila de Barbarians i le malai la le Nelson Mandela Bay Stadium i le valse full tosu tasio score o le afa mo o Blacks TJ Peronala saya kaptenina le au sa fia tama sa filia mai tunu sutasi e au fia miracle fa ilangi Samoa. O le fato i lalo e la kapi le New Zealand Wars i le au le Northern Queensland Cowboys i le asana na fi tosul valu i le lusfuri kala estete. O stei mo o ta alo le Wars in malai fo e faili to walunga le One Stadium le malai mo le kapi uni e pe ona fa tumuri o mai le malai le au tapua i le kalapo e tasi a New Zealand i le tamarsanga le NRL. O le mana malo o whaatulanga lua i le Warriors i le whaasolonga o au a le NRL. Tala nao nei aso maua oile loto maulala mai amarui alo aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ua ova maliono se fulu tau sanga le tautua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolangoina o le fausi o wha le tapuai, o mauta o wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mauta o ngā luenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue whaatasi, e wha lau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whaapitoa. Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folau heat pump, faisau dick, fa
ka peta lau fale, whaapso ta i mai i le living space. Vai a 4 quotes, mau le fisosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asia se fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. E whai ngō whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O talai na nei awanoa e tele talai i le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wase ngai le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E talawhia ngai le Dynaspeak, e fisosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua 55, ono fitu whaatasi, lua 55, ono fitu whaatasi, betana i ane i le upenga te whailangi. Info dynaspeak@twa.ac.nz. Talo falava o aola pi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi 5 amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Tolo nam tau pe lua se fulu ma le lua e whaita wina i le upo le poto o le nei fwoi tai awfo. Ia siri le manao ina ia tau le leia i le manao i le ono e tele. Ma le angare lei ia siri le manao i le ario ma le auro. O le mau oa ma le mativa la te whatai ai na whaiei la ua e le li. O leo whautautana te loa atu le leanga malafi ai. A oe o whaingofi e o atu pia i lato o na whasalei nai lea. O le taui o le whaamaulalo ma le matau le li o le oloa lea ma le vi inga ma le ola. O mea matuitui ma mai lei o lo ia i le ala o le whapiopio. O le tausi o ia i ante ia e whaamamao o ia i e mea. A o il tama tusa malona ala a o ina toe ina lava o ia e le te aisi ai. E pule le mau oa i e martiva e au auna fo i le no mea i leo au mai ai ana mea. O le ululu le amio leanga e sele mai ai e ele mala. E wha mutia fo le to o lo naita. O leo wa mata alofa e wha manuia ina o ia. A wai fo ai atu e iana me ai i leo o mativa. Tuli i alfa tawemu ona mawai ai leo ar finaunga e tu ua fo le misa ma le whaamaina. O leo o manao i le loto mama e matango fie ona laungutu e whai o ia mau ar tupu. O fafonga o le li i leo ina ie o poto ai whai umaleina e ia upu a e ami o le tonu. O whai anel pa ie o lo i fafole leona e fasio tia ia ui malai.
o le ngutu o le fafine ese, o le lua maunalo nea, o le ua matuai tangia e le li e pa u o ia ai. O fusifusia le valea i le loto o le tama. Ai whaate ese ina i a te ia i le sasa e awa ai. O le u whaasa wā le tangata mativa ina ia whaatele ai ana oloa. Ma le ua fua i atu i le mau oa e ua i lava i le mativa. Wai mai au talinga mai whaalonga mai upu ai popoto. Mai e matua ma fau i lo poto. A wai matango fie pe a whai e te tausia i lo loto. E whata tauina whatasi o lo ngutu. Wa oa wa o ia te oe lava i le aso nei. Ina ia whaile li i mau whatua tuanga. Wa o le tusia tu e ia te oe o mesili i whato nunga marapoto. Ina ia o whailoa ia te oe le whamao ni upumoni. Ina ia e tali atuai upumoni i e au mai e nisi ia te oe. Awa te whaua mea tangata mativa. Ina ua mativa o ia. Awa fo ia te whasa wale whatatoa o leo tinga. Awa o le lii o ia na te whaia la lātou whinauga. Na te whasi o tia fo i lātou e whasa wā. Ia i lātou. Awa ne whaua i maltangata i tango fie. Awa fo i lua teo maltangata la toa. Ina ne e whaua o ionala o na maua i lea o loa nganga. I mai lei. Awa nei whai oe ma so lātou e whatangofi i lima. Pe whai oe ma moni i mea wai tala fuai. A whai wa lei sau mea e tau iai. Se ane mena te ave se lo moenga olo e tau toai. Awa nei si iltua oe mai le vavau. Na whai ai o mātua. Wa e lol tangata o whatalise i ananga ruenga. E tu oe i lumo tupu. Ai le tu i luma. O tangata no. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moe. O tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Ua over maleonos fulu tau sangal tau tua le Christian Savings. O le au nanga e fisosoani i le ngaluenga le atua. E ala i le langolanguina o le fausio wha le tapuai, o mautau wha whiangainga, wha apea le wha atau, to e wha fau o mautau le ngaluenga. Whafsota i mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulua e whātasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiai ai inga whapitoa. O whea te lua oi ai. Ma te o e awele suesuenga tau whale a mā aroha, ua umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la i titi tele. E le au toi whapena mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5 E 5 pe 5 loa o tausanga o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tausanga mawhai, se i atoa lau 5 tausanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Malo lava whawtaila te roi Samoa lau mai mo manau whaafonga i le tautua roi Samoa na mtakona nei baso o tātou i hai. Ia, tātou fo i mātua. Tātou oma lava sa pisi lava le tai au, ta pena nei ta maiti le tai au, e se le kou le lei. O mali taimi relax le e tātou mamakua i whaapupunga barakoko Samoa le tai au. And enjoy. Yo koko Samoa le tai au mahalo plum. Pese mo oi aswao, la le tanga moa, pese me kai le a furi mai lo tua.
fiaga o le tai au Radio Samoa whanau fi mali e fo i le tai au malu lua le asonga fua la tau wa tātou iai. Mai se nai mātua fo i mala tau na pisi lava i le tai au. Ka lava i whawhonga mai nei tau tau tono lo mauta tono lo ta'wale tono whalwhainga luenga lungan Facebook mari YouTube o le Samoa. Mari FM 106.1 Samoa la whātua le atu alipasana. Hello, Fagamo, ele aunoa. Nofo male maligio uloi mata. Ile tele onei maupu matala. Sause itu maya ololima.
le uma le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau fau mai le uma ta la 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 ta la 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 ta la 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 na ule aurolea la tapululi pano e po ofea o oela umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo ofia fia e uale Tamailea Ta la 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 Ta la 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 Ta la 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 Samoa wa uneo imoa uletoa ualeva wotia sema osia umeula aua pamo imoi tofatu
la la na 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 na. Tois fulima mino tolo tolo tale ole tula se fuluri tau tua mōre wiri Samoa. Ama takara ni vaso o tātou iai. Ama takara pa yaso a o e mafo fau e no se tupe mo se mafu anga le lei, renovation o le fale, pe ara se malanga I Samoa. O le alawa le mafu anga o te manao ia te oi e te renoisunga ia John Pritchard. All friendly loans in front of Susani. John, welcome to the show, John. Thank you for your time. Good morning, Tavai. Thank you very much. How are you this morning, sir? Oh, I'm very happy. Yeah. Had a lovely weekend. Family are good. And I hope all your listeners enjoyed themselves over the weekend as well. Well, I'm sure all the supporters of the Hurricanes were enjoying their weekend. Oh, dear. I don't know what happened to the Chiefs, but very sad. Yeah, I know. Okay, John, tell us about your business and when you started it and why, please. Oh, well, good morning, Tavai and listeners, and thank you very much. A great question. Myself and my wife established Friendly Loans back in June 2010, about 16 years ago. Right. We call the business Friendly Loans as my wife is Tongan. And for your listeners, the Tongan Islands were named the Friendly Isles way back in 1773 by Captain Cook. Yes. And he arrived in Tonga on the day of the Inasi Festival. And this is the first day of harvest of fruits and yams, which are then presented to the Tongan king. Right. Captain Cook was very impressed with the Tongan people's friendly welcome. So my wife and I felt that naming the business Friendly Loans reflects a real culture of warmth, friendliness, and understanding within the Pacific community. Beautiful. Friendly Loans, we provide personal loans to mainly people of Pacific Island heritage who live in Auckland. Yeah. We have two lovely staff, plus myself working in the office. Agnes and Nadlin are the two ladies who speak Samoan. And they have both large families and business collections across Samoa. So we all understand the stresses and strains of whalawe and cultural pressures to support community for matai, unveilings and family celebrations. Friendly Loans were located off Lincoln Road, close to the Henderson town centre. Oh, okay. Out west of Auckland. The best. Westie, yes. Okay, John, what makes Friendly Loans different from other lenders and banks? Oh, Tavai, thank you. Another good question. Look, Friendly Loans, we're a really close-knit family style of business. We always have open communications, both with each other in the office and with clients. Clear and concise information is provided at the very first stage of speaking to a prospective customer. If you visit us, if a listener visits us, you get to speak to me, the owner, and I make the loan approval decisions in conjunction with Agnes. So perhaps we have a greater understanding of cultural matters and can understand the frustration customers might have dealing with maybe an online loan company or a staff member that doesn't speak Samoan. Yeah. Okay, John, who can apply for a personal loan and what kind of reasons do clients borrow money for? Well, thanks, Tavia. Look, anybody in New Zealand over the age of 18 can legally apply for a loan. Right. But borrowing money when you're young is, in probably my opinion, not a good thing to do. It's best when you're young to wait and learn how to save a little bit of your income each week and then only borrow for big items like cars or homes. Perhaps consider a loan once you're a little older and in a stable financial position. Many clients visit us for financial help when they're married and perhaps a baby on the way, or if their car needs some mechanical repairs. Many clients of us use our services to travel to Samoa for
obviously visit family, church conferences, family funerals. Many of our older clients use the facilities to support younger family members back in Samoa, or if they wish to visit grandchildren. It comes as no surprise to me that many Samoan people are very well travelled, and many of our clients have used our services to visit Alaska, Hawaii, Australia, and a number of them visit Jerusalem before the conflicts over there for part of their biblical studies. All right, excellent, John. Before I ask you my last question, what minimum of personal loan I can borrow from you, or the maximum? Well, we advertise on the basis of 500 to 5,000. Right. The costs associated with doing a loan are very similar. So if someone's seeking some help, perhaps look at more $1,000 to $2,000 in the first instance. But regrettably, the maximum loans we can do in terms of what we have liaised with the government is $5,000. Excellent. Yeah. Okay, finally, what advice would you give to our Samoan families who are thinking of borrowing money, Joe? Well, the best advice that my parents gave to me when I was a lot younger, it's always important to listen to mum and dad, is to go slow. Right. Just go slow. Don't rush into things. Make sure that you really need to borrow the money in the first instance. Choose the loan company you wish to deal with wisely. Do your research. And ensure that you're comfortable with the staff member you're dealing with who is helping with your loan application. At Friendly Loans, Agnes and Madeline are professionals, but they're also very kind and caring when it comes to trying to help our clients. If you like talking to a person face-to-face, my lovely salesperson, her name's Agnes Stowers-Mua, at the office, she's wonderful. She's warm and an engaging lady who listens to your needs. And she can talk Samoan, eh? Oh, she can, yes. Both my girls can speak Samoan. Excellent. Right. And then really, finally, I suppose, just a little bit of, legal stuff, is that Friendly Loans, we're licensed and we're monitored and registered with the Financial Markets Authority, which is a New Zealand government organisation. And I myself are personally certified by the Commerce Commission, which is another government organisation to own and operate Friendly Loans. Yeah. Okay. John, what are your opening hours, John? Oh, well, we open from 9 to 4:30, Tavia. Right. But obviously we operate an 0800 number, and people can get hold of me, most of the day and maybe into the early evening if there's an urgent thing they'd like to discuss. Okay. John, thank you for your time. Have a great day, sir. Thank you, Tavia, and thank you to the listeners for taking some time for me. Thank you. O le sunga John Pritchard o i o le pule o le Friendly Loans na wa matu ia le taimi tala la to company fa bena fona telefoni o lo fitu fa fitu lo lua o fitu ivan fa na bala wana ia pa mara misef sosani ia mo le fa se long ia mo ta fong fo i po se fa lave fa sa mo na we fa fonga tu ia fa na sosani ia Friendly Loans mo oi to mo re sa mo for lima i to amo sa bola tino pele mai lo ava tino lima ta porque la mena mal ta maru ta ya ama tanga ni foi ba yaso fa fte tele lo talo mo ta po inga mo fa fonga ni foi ta ya fo mo rila ni yaso stay warm and look after yourself. God bless. Tabasa. Lo umafua
tau mario talani mai a te rom. O le rua te malo ni silo o fasalain an fera wa ia fasal tula fono tangata mo fainga fa polonga o fatanga i lalo le polola. Mai ora tala I tua le masina fo. Joseph Matamata pe na iloa ia William Samu fitsu testo sanga le matua Hawke's Bay. Sa faia ni ana kon galate fa fainga ru ngai tanga te fa toanga ola awina. E se volo testo sanga sa fasalain fa pui pui lo na fa ngai no tanga te to sumali tolu oni polonga. Ma le se fulu morianga o le fela o ia fasal tula fono tangata por human trafficking. E lua morianga sa fale a ngai nan fams no o pili o no se se o ngā senga a le ofisa le loia sili. E le vale a feixa la uiva sulfa, ma le rua suriva, sa a wina mai e mata e ni tangata mai sa mo I lalo visa mo ta fonga, mo le tonu ma sina e ngāru lua I whaatoanga la o ina Hawke's Bay, sa ia vaeta mai na fo ni tangata televo to tolu le lua fisi furu wono. O as foreile sa tula I mata I lumo le fona fa fuel palola I le fa tolu I le na. I le mai ayo le lata I le ono tau sanga talo na tuli lo na fa salanga. E fa luona te ina I lalo le palola I le tau sanga umawai. I lo na fa masnonga le rua felus fulu sa fa longolongo I le fa masnonga fa pea. Sa fa whainga rua ngai mata I la tau sa fia inan sol tula fono I le o tula var sul fa I tula I le aso. I fa toanga I le fitu aso le vai aso. Fa tapula a mea o iai mai a tau fia fo I o latu tu tongi. I le ngata ina ua umi tula ngāru rua I whātoanga. A e whai ngāru ngā fo I le whale o whai ngofe awa mata e o lawa I le tūngā o le pō. Sa saina pe a whai e soria I e whātununga e a whiai. Ma le talano ati o latu ainga Samoa. A e pō le tuolo na whale Hastings e au noa mala na whātanganga. Sa whāpasenga ina e le matanga rua ngofe malanga I ngā New Zealand. E siria ma le whāsela wafe tā lauru tongi o nei tangata. Sa e sawa ina sa e tā fia. E tele tonu e lato e aver fatu tonga de partia le national iso lato wava no e manu malo e whainga palo te novema. Ai walato I loina o le afefeu. Ma se isi sa I longo le leitioni I sila I le mo whai ona I manu malama pe wha pe fea. I tangata o na wha maa ngalo e pe wha ngalo ina a fianga sa whaia e le partia le leipa. O le towa fianga o au whare teo sangalo na iwa spuro le partia sa whaia I loa hati Wellingtone I le wha ingo le vai aso. Le sa te ua fia I le lima sila uona sui le stonai fa te se ma fai pule ma leo fai ngaru nga mai pati. Sa fa maa popoina le te iulu o le national I tangata umasa a wai e ta pena I la tu mori ngaru nga o sa unia ti ai o le fina u lea mo palota te tisi uma mo le pati po le party vote. O sea tau mwhainga a o tu mau le langolango le pati le na o le tosu pasene I le tere o whaari ngolangona I le pati o le leipa o lo siri la titi lava. O le leipa o lo tu mua fo se pati o tilo e tangata New Zealand. E pito sili ato na lato mo whaio na ngā whai malitongo tāo le soi whanga. E rusai ma le whaalinga o langona muli nei a le Ipsos Issues Monitor Survey. Sa tala no aile le tori sila I sui sa a wai le ta wafianga I le fia ilo aiso lato langona alu mana I mai whaato sinon whenga palota. O David Farrar o se sui o le National Maleli e o na ina le company o whaalinga o langona a le Korea. Le e langolongo ina e le National sa I longo aile le tori sila. E ye lava si ona fa pole winga whainga parota. Sa tusielo na lima le va lato le toftulinga tu sai ma whaari ngolongona e wha matala ina I le wha pole. Ma whaari e whera o le 12% o le langolongo ina le national o ye se a fianga o whainga wha pole kiki a le MMP. Por whainga malolea wha MMP. E au ia New Zealand na le leita pena mo le tani atu le pipiso le wha mai manulele po le bird flu. Pe a whai ai o mai ele le tanu a e tawa fo I tinga te to tasiuma o na whaia stepu I le taimi nei e sao nini nei e pera whaari ai e ministar pui ngo meola la au ma ele o ni sila por biosecurity and to hokat tanu mai o na amata pipisi le au ngore wha mai o le manulele a le H lima nu tasi I le rolangi o le tuma mau ese o le wha tianga o New Zealand sa pui ai mai le pipisi ai ma tui nai New Zealand le taimi ta pena parai e pena whaari e hokat I le whaamatalanga tustusia. O le whaamatalanga ina wali putia I le whaingo le maaso I Australia, le whaamaonia sa lato ulua I mata upo le manulele wafia I le whaamai. Whaari e hokat, wa ngaru lue whaatasi le matanga ruengo business I au tū ma ngaruenga, le matanga ruengo whaasao le matanga ruengo soi fuamaro loina, ma le whaarabu tongo soi fuamaro loina New Zealand, ma whono whaafoe whaaloto I whale ta pena penai. Sa whaamaoni ai e pulenga Australia I le aunga le H5 nu tasi.lua.kolu.4.4p
o le avian influenza sa mau te manu lele o sami Australia sifo o le aunga sa mafo ile mamate se vanga telo manu lele o mamatua la fumoa maisio me ola ise tunu o le rangi faria hokat ile ise la matianga le saunga le mui me aima ile aunga o le fulu manu lele o le H5 manu tasi ma le la matia le ola malo loino tangata e whaafsengaina e maua lalo wa faria le to alu o le tamalo fai faiva le kuki sa mau saunga le mupea ile mai ai le vai aso le ilo le sami sa fefe se tulanga le anga tupu mai e betai sa le si ili mai fo ilon te tununga e lave ia faria te wa mua malo se la talanoanga pu o tia le pola stofi malon tolu ina wa maua sa fa muta li ai so le fefe ma le mautonu malona inga ma le lau telo tanga tole latu motu faria malo sa alu le vaso a tawai ma le atu tu vale ina wale lo ia pone apiuta i sami ai sa le ilusi la valon te tununga ora maua a piuta e fasulo to sanga ma le moto puka puka sa le lo a yese fango tanga il samile sutta se unifatsiain mani so fainga a fai favor o le va o vale le fite il sami New Zealand al RNCDF P8A Poseidon sa petoloina le nga sami malatu va ai o ia lungo na va apa ile tai ole stofi malatu longo ina ile va fango ta Taiwan mo le lave ia o ia nga ia tuisa mo ri mkai o le sole to nu o to ile va fango te ia pia e talonga e ola foi la ka pia le Hurricanes la to te vari ina ile nale ta sole ausata alo so nga champino ta mar sanga so para ka pia Pacifica ile pola stona ile mo Wellington o le ono sfuru le limor scosa manu malo ile Chiefs ile Malaya apatao keke o se manu malo pilo tele tu le ole tele ni ese sengoni ai wa manu malo ai wa fa mau winna ile fa talanga o le tamar sanga super kapi lesa wa pasi ai le on sumal tasir se fur fitoin sa manu malo ai le Bulls Africa so te le Chiefs foi ile so nga champine lo af Mriva i Pretoria ka fa dia ir fa ya on clock late law ile ma el ta longa sale ia isola tu mo mitinga e manu malo leons fuloni ai ma ia ta wa ini so taimi o le ka pio se ta longa e mani e pio le afa mo mele le uma sa tu limati ai la to e ele fitio le polo ma le malo se le angio le matangi ai ole manu malo le Hurricanes o se mo mitinga le o tonu o mo soa kapteni tolu le Hurricanes Chori Barrett ma Duplessis Kirifi ole tolu sa fiola ne mata alo fatta sia le awala ongar Chris Francis Douglas Memorial College i Taranaki ai sa ave matupulanga telobo le taimi moni sa manu malo le Hurricanes Champini lu ave se fulmolono o Taranaki sa ave mavangori tulangi fili mai le awala Hurricanes le va taimi ma ave ma ta po le Hurricanes ai le tate ona ave mata alo le Hurricanes Taranaki le wa ave nei mavanga au fiai tu malo e fili mai le awala Chiefs Vali Barrett o se va inga mata ina le ilan tale ni la kapi ono lefto amanu malo le champino su para kapi se lau lu su limo ta longa o ta aloai o le Hurricanes ma o se lau lu champini fo ile su para kapi o tau fai manu malo fata se makirifi Vali Kirifi o le mea moni se miti o tau nu mo ila uma Barrett e pio na la fiola fata siane Taranaki lesa ave ma vainga o le Hurricanes e iau lia tau sanga su tolu le onga lesa suyai ile Chiefs ai ele stay mo le uta alo ele Chiefs mo so nga champini ai mala ia lava o le talo ngai fa ngole vaso o le fa ia ele on ta alo so nga champini o super kapi o le fa volina no fa ina ai le fa ina le stona ile Hurricanes o se fa ina pilo silia tu le ona matanga ile taso la to score le sa mo le la to loka sa sui te tonu se nai koa nai toa a kui ile fa inga mala tu stala malai o mai ele talonga e toi titi lava ale se me mawhaia onga le Chiefs John Kipps ma le kapteni Luke Jacobson e whaalia tau tu mama i ele ti ngauri unga sa iai o iai fo ili ni tu sanga o te muri sa mana maro le Chiefs champino luasu tolu au avea i Dave Rennie le whaia onga fōre like All Blacks lea ma whaia onga le Chiefs na o le puno o reulo Jacob i au tafo Kipps fōringa mai sa matua ili tonu ma whaate i ele unga sa ili talonga ini nai teimi mumo atu se fai ina matanga o le oli nei le fala ulo le tosu fala o Blacks ar fai nga fo Dave Rennie ta longa wata long fai toli ma Ferrani ai alani ma Italia mo ta sanga fa va malo le Nations Championship le o fa tali pe al fai ma le wingi no ngwa le Hurricanes fe hi fina ngofo
e paulona o le tau le o sauni tu o New Zealand mo na whenga inga te alo ai le kalapo Newcastle e ngilangi. Ai ono le mata ina telo lon te alo e peona score sidi ai super kapi wangi ai tu wau te umfoi nele le kapi New Zealand tau fia le tau le New Zealand ma le malanga. Olo no inga e wha ono a fia i lo Blacks a Rennie. Sai longa ona sasaina la o kapi o Spring Isle Temire, sai longa ona sasaina la o kapi Afrika Sauke. Ia le au fila le Barbarians i le malai la o le Nelson Mandela Bay Stadium i le valse full tosu tasi o score. O le afa mo moare o Blacks TJ Peronara, sa ia kaptenina le au sa au fia i tama sa filfilia mai atunua sutasi e au fia ma miracle fa ilangi o Samoa. O le whato i lalo e laura kapiliti le New Zealand Wars i le au le Northern Queensland Cowboys i le asana nafi tolsul valu i le lusfuri kala estete. O stei mo more o ta'alo le Warriors in malai fo e whaili tu walunga le One Stadium le malai mo le kapiuni e peona whātumuri o mai le malai le au tāpua i le kalapo e tasi a New Zealand i le tamarsanga le NRL. O le mana malo o whātulanga lua i le Warriors i le whāsolonga o au a le NRL. Tala nau nei aso maua oile loto maulala mai amarui alo aso. Eva mai pea i le radio kasi lima i wakolu a mo. Vamos a fua metala e o la bea o ai o mato ni anga e lo la le maunga e malanga nu ese la uma futana e le mafai o ngalo itanga tala utele talo fale ngalo o ele pele. Mai upo mai la mamacita wala mga kausa hindi yake ko ilang señorita sauce kasi sipa misia uforinga ke pa pele yake o iyo magwopo le makipa kele mautele le ko le lang pa pe foi au samdi au ki tau kingo yake ko la tele bunga oi ko le lo sa ko kasi le pa kusa dia lo makalasi ani mai dia fasu ma ki pa pasi ko fale mai lo la kausa la fai singa le banga fa kadikadi DJ Ole rosa oi e ola tutasi e sussurra i masa o folia e tu ma belle ma fai le timu na tafi sea o au anga tausa afia lo fa o fa me parece solo vea le hay cena te avesea oh la 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 rosa ua moto ua nuti momoya ine ole loto fa mamalu ole tua foto Lele anganga Noi matole alopa e maringele mafae upuna fa amatana Ete uma upea oile anganga Ole rosa oi e ola tutasi e susulubea imasana Ofolinga e tuma upea li mafae ele timu ona tafi esea Wanga tausa afia lo ala fa tumia La me parece solo vea Le hay cena te avesea Oh la la Ole rosa que un malucio loco Ole rosa que un malucio loco Ole rosa sa osuina Ole rosa que un malucio loco Ole rosa que
Oilela na momo oai e masina Ole rosa oi e ola tutasi e susubea I matan O folinga e tu mabeli mafai e le timu ona tafi e sea Oa wanga tausa api e loa lofa uafa atumia La mepa esse sulupea 25 on the bay Le ai sena te avese Ole rosa oi E ola tutasi esse sulupea I matan O folinga e tu mabeli Mafai e le timu ona tafi e sea Oa wanga tausa api e loa lofa uafa La mepa esse suluvea Le ai sena te avese